आसानी से तोड़ी जा सकती है, लेकिन लकड़ियों का गट्ठा बिल्कुल नहीं। और किसी भी नेक काम को एक सही नतीजे तक पहुंचाना हो, तो हाथों में हाथ लेकर एक साथ जुटकर अगर प्रयास किया जाए, तो कोई भी शिखर पार करना आसान हो जाता है। ऐसे कई शिखरों को सामने रखकर, हाथों में हाथ लेकर, हर कदम पर नवनिर्माण से लेकर पुनर्निर्माण तक अपनी सामाजिक धरोहर को संजोगने वाला विश्व समुदाय यानी रोटरी। हजारों रोटरी क्लब्स और उनके लाखों सदस्य, क्लब, वोकेशनल, कम्युनिटी, इंटरनेशनल और न्यू जनरेशंस, इन 5 एवेन्यूज को साथ लेकर कार्य कर रहे हैं। और इन हजारों क्लब्स में अपने कार्य से एक अलग पहचान बनाने वाला क्लब डिस्ट्रिक्ट 3030 का रोटरी क्लब ऑफ जलगांव वेस्ट। जुलाई महीने में इंस्टॉलेशन सेरेमनी यानी पदग्रहण समारोह से शुरू हुआ 2025 का ये क्लब का वर्ष। प्रेसिडेंट के तौर पर पद स्वीकार किया गौरव सफले इन्होंने, तो प्रोजेक्ट सेक्रेटरी बने देवेश कोठारी और एडमिन सेक्रेटरी महेश सोनी। पदग्रहण समारोह पास्ट रोटरी इंटरनेशनल डायरेक्टर सुब्रमण्यम सर, डीजीई डॉक्टर राजेश पाटिल सर, एजी संजय गांधी सर, इनकी प्रमुख उपस्थिति में सभी रोटरियंस के साथ संपन्न हुआ। और इसी दिन इस साल के पहले कार्य की पहल हुई। जलगांव शहर के शाहू महाराज अस्पताल में कई सालों से चल रहा रोटरी डायलिसिस केंद्र के लिए रुपए 2 लाख के डायलिजर्स और कंज्यूमेबल प्राप्त हुए। सिर्फ शुरुआत करना नहीं, बल्कि उसकी कार्यप्रणाली निरंतर रखना, ये रोटरी जलगांव वेस्ट की ताकत है। और ये अनुभूति आती है रोटरी जलगांव वेस्ट ने स्थापित और सफलतापूर्वक चलाया हुआ ये डायलिसिस सेंटर। शिक्षा मिलना हर बच्चे का अधिकार है और उसके शिक्षा के लिए अनुकूलता लाना हमारा कर्तव्य। इसी विचार तहत रोटरी क्लब जलगांव वेस्ट ने 4000 से ज्यादा बच्चों को, जिन्हें आवश्यकता है स्कूल बैग्स और स्टेशनरी की, ऐसे जेडपी स्कूल, पालिका स्कूल, छोटे गांव तथा आदिवासी स्कूल, यहां क्लब के माध्यम से किट का वितरण किया गया। इस प्रोजेक्ट के लिए क्लब मेंबर्स, रोटरी सेवा प्रतिष्ठान, आरसी बाफना, वेगा केमिकल्स, इनका महत्वपूर्ण सहयोग मिला। प्रोजेक्ट चेयरमैन के तौर पर रोटेरियन तुषार तोतला, इन्होंने जिम्मेदारी संभाली। आशा है इस आवश्यक भेंट को पाकर विद्यार्थी और मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और अपने भारत का भविष्य और उज्जवल करेंगे। इसी के साथ 75 ऐसे जरूरतमंद छात्र और छात्राएं, जिनका स्कूल घर से दूर और जो सिंगल पेरेंट बच्चे हैं, उनके लिए साइकिल का वितरण किया गया, ताकि बच्चे अपनी शिक्षा से वंचित ना रहे। इस पूरे प्रोजेक्ट को रोटेरियन चंद्रकांत सत्रा, इन्होंने प्रायोजित और सम्मिलित किया। क्लब के कुछ यूनिक प्रोजेक्ट तो अब मानो परंपरा ही बन चुके हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल फुट लिम्ब प्रोजेक्ट। शरीर का महत्वपूर्ण अंग, हमारे पैर, हमारे आसपास मानव जिनके पैर ना होने की वजह से उनकी दुनिया मानो रुक सी गई थी, आज इस आर्टिफिशियल फुट की वजह से फिर से चल पड़ी है। तकरीबन 100 लाभार्थी, जिनके पैर के नाप 24 अगस्त 2025 के दिन लिए गए और 20 दिन के बाद यानी 14 सितंबर 2025 को ये बांधव जब आर्टिफिशियल फुट लगाकर अपने खुद के पैरों से चलने लगे, तो वहां उपस्थित हर व्यक्ति कृतज्ञता और खुशी से भर गया। ऐसा ही 25. Today, strategies will unfold, bids will soar, and new teams will be born. RPL is not just about cricket. It's about fun, fellowship, and fitness. The true spirit in action. And always remember our tagline: play for a cause and fellowship. So get ready for the excitement, the bidding wars, and the cheers, because RPL 2025 officially begins right here, right now. सबसे पहले I would like to invite our dear President, Rotarian Gaurav Safle, Secretary Admin, Rotarian Mahesh Soni, and Secretary Events, Rotarian Devesh Kothari on stage.
इनके गाइडेंस और इनके हमारे ऊपर भरोसे के वजह से ही आज हम लोग इतना कुछ कर पाए हैं और ये मुकाम में पहुंचे हैं इस टूर्नामेंट को लेकर. I would like to request Sports Committee Chairman Rotarian Hitesh Mandora to please escort DGE Dr. Rajesh Patil sir on the stage. I would like to request Rotarian Ravindra Chajed to please escort Enclave Chair Jitendra Ji Dhake on the stage. I would like to request Rotarian Ankit Jain, who is also the convener for the event, to please escort our title sponsor, Rotarian Yesdi Pajnigara sir, on the stage. कोई भी इवेंट सिर्फ टीम के वजह से नहीं होता है. हर इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए हर तरह का सपोर्ट लगता है. I would like to welcome all our sponsors on the stage. Our event RPL 2025 is supported by Vanita Hospital, Dr. Bhushan Somani and Rahul Ji Lathi, Mahadev Hospital, Dr. Ketki Patil, KK Cans, Rotarian Adarsh Ji Kothari, our travel associate and toss ka boss, Beyond Vacation, Mr. Pritesh Ji Jain, Pritesh Ji Ved, our sporting partner, 77 Sports, Mr. Pratik Jeev Rajani. Pratik bhai, please मैं आपसे request करूँगा, please come on the stage. Our YouTube sponsor Aditya Farm, Sunil Ji Mantri and Yash Ji Mantri. Our fitness partner, Right Fitness, Mr. Pratik Ji Joshi, who is also a respected member of our club. Our boundary sponsor, Mr. Abhishek Ji Bafna from House of Jewels. And our hospitality partner, the Four Seasons Recreation, Mr. Mahesh Ji Parpyani. मैं इरफान भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कम ऑन द स्टेज. ये हुए जो हमारे सब एलिट स्पॉन्सर्स है, लेकिन सबसे मेन आई वुड लाइक टू वेलकम ऑन स्टेज द स्पोर्ट्स कमिटी चेयरमैन of the event and of our club for this year, Rotarian Hitesh Mandora, and sports committee co-chair Rotarian Uday Karnawat. पिछले 2-3 महीनों से हमारी पूरी टीम लगी हुई है हितेश के गाइडेंस फॉलो करने में एंड ये आज की मॉर्निंग सक्सेस बनाने में. नाउ आई वुड like to request Gaurav to do floral welcome of our guest Yesdi Ji Padnigara. I would request Mahesh Bhai to do a floral welcome of Jitendra sir. I would request Devesh Bhai to do a floral welcome of DGE Rajesh Patil sir. I would request Ravindra Chajed to welcome Pratik Jeev Rajani. I would request Ankit Jain to welcome Pratik Ji Joshi. I would request Anay Ji to welcome Irfan Bhai.
अंकित भाई, आपको यही रहना है। आगे की कुछ चीजें कंडक्ट करने के लिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट स्पोर्ट्स कमेटी चेयरमैन हितेश जी मंडोरा टू प्लीज टेक ओवर द माइक। हेलो, रोटरी प्रणाम। यहाँ पे आए हुए सभी कैप्टन्स का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमारे एलिट स्पॉन्सर्स जो इस इवेंट के हैं, उनके अलावा ऑक्शन के लिए 6 स्पॉन्सर्स ऐसे थे कि जिन्होंने टीम को स्पॉन्सर किया था। सो मैं उन सभी को वेलकम करता हूँ। ओवी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स से रोटेरियन अरविंद पाटिल सर, आप स्टेज पे आए। मैं महेश भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका फ्लोरल वेलकम करें। दाल परिवार से जो हमारे एक टीम स्पॉन्सर है, दाल परिवार डोमिनेटर्स के रोटेरियन अतुल कोकटा, मैं गौरव भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनका फ्लोर दे के स्वागत करें। नेक्स्ट स्पॉन्सर, टीम स्पॉन्सर है हमारे अशोक इंडिया से रोटेरियन दिलीप जी रंगलानी। मैं इनके बिहाफ पे विपुल भाई को बोलूँगा कि वो उनका फ्लोरल वेलकम अटेंड करें। विपुल भाई रोटरी क्लब ऑफ स्टार के प्रेसिडेंट भी है। मैं रोटेरियन हमारे डीजी राजेश पाटिल सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको फ्लोर दे। नेक्स्ट स्पॉन्सर है हमारे आरंभ वेडिंग एंड इवेंट से रोटेरियन धीरज जी फटांगे। मैं फोकस उन्दे से यशदी भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको फ्लोर दे। नेक्स्ट टीम स्पॉन्सर है रॉयल पैलेस से रोटेरियन अमित जी आहूजा। अमित भाई ऑन द वे आई गेस, तो मैं निखिल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके बिहाफ पे फ्लोर एक्सेप्ट करें। मैं जितेंद्र ढाके सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको फ्लोर दे। नेक्स्ट स्पॉन्सर है हमारे इनोवेटर्स क्लासेस से मिस्टर राजीव जी दांडे। मैं 4 सीजन रिक्रिएशन से इरफान भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको वो फ्लोर दे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये साल भले ये इवेंट होस्ट हर साल की तरह रोटरी क्लब जलगांव वेस्ट ही कर रहा है, बट ये बोलने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये इवेंट सक्सेसफुल करने में हमारे जलगांव के जितने भी क्लब है उनके स्पोर्ट्स कमेटी चेयरमैन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने ऑक्शन प्रोसेस को बहुत पॉजिटिवली लिया और उन्होंने ऑलमोस्ट उनके क्लब में हर मेंबर को जो क्रिकेट एंथुजियास्टिक है या जो थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट के लिए भी खेलते हैं, उनको प्रोत्साहित किया कि वो रजिस्ट्रेशन करे। मैं ये बोलूँगा कि ये इवेंट सिर्फ रोटरी क्लब जलगांव वेस्ट का नहीं है, ये इवेंट हमारे पूरे रोटरी परिवार का है। सो मैं एक छोटा सा मोमेंटो हमने बनाया है सारे स्पोर्ट्स कमेटी चेयरमैन को, तो मैं एक एक करके सबका नाम लूँगा। आप मंच पे आए। रोटेरियन योगेश जी सांकला, रोटरी क्लब ऑफ जलगांव स्टार, सर आप मंच पे आए। मैं प्रतीक भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको मोमेंटो दे। प्रतीक जी राजानी भाई। रोटरी क्लब ऑफ जलगांव रॉयल से
जितेंद्र लाल, इनको मैं इनवाइट करूंगा स्टेज पे कि वो प्रतीक भाई जोशी इनको मोमेंटो दे। नेक्स्ट रोटरी क्लब ऑफ जलगांव गोल सिटी से रोटेरियन प्रखर भाई मेहता, इनको मैं स्टेज पर इनवाइट करूंगा। मैं यजदी भाई से रिक्वेस्ट करूंगा उनको मोमेंटो दे। नेक्स्ट रोटरी क्लब ऑफ जलगांव नॉर्थ से रोटेरियन योगेश भाई चौधरी, मैं राजेश पाटिल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको मोमेंटो दे। नेक्स्ट रोटरी क्लब ऑफ जलगांव ईस्ट से कुशल, रोटेरियन कुशल भाई लोढ़ाया, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो मंच पर आए। मैं एनक्लेव चेयर जितेंद्र जी ढाके सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको वो मोमेंटो दे। रोटरी क्लब जलगांव से चंदन भाई महाजन ऑन द वे है, और रोटरी क्लब जलगांव एलिट से शुभम भाई जाखेटे अभी तक आए नहीं है, तो मैं दिग्जय भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका वो मोमेंटो एक्सेप्ट करे। मैं हमारे क्लब प्रेसिडेंट गौरव भाई सफरे इनसे रिक्वेस्ट करूंगा उनको मोमेंटो दे। रोटरी क्लब जलगांव सेंट्रल से स्पोर्ट्स कमेटी चेयरमैन रोटेरियन संतोष भाई बर्डे, जो अभी आए नहीं है, तो वो आने के बाद हम उनका फ्लोरल वेलकम करेंगे और मोमेंटो भी देंगे। मैं आगे कंटिन्यू करने के लिए वोट ऑफ थैंक्स के लिए प्रेसिडेंट गौरव सफड़े इनको डायस पे बुलाता हूँ। सारे गेस्ट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग अभी दीप प्रज्वलन करेंगे और उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं गौरव भाई को इनवाइट करता हूँ।
सभी हमारे स्पॉन्सर्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पीछे हमारे वीआईपी लॉन्ज में जाकर बैठे। नेक्स्ट मैं प्रेसिडेंट गौरव सफड़े इनको बोलूँगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए स्टेज पे। एक मिनट, डॉक्टर राजेश सर विल हैव फ्यू वर्ड्स विथ अस। हेलो, गुड मॉर्निंग। सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है और आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि जलगांव में हमारा इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है, ना कि सिर्फ क्रिकेट को लेके, पर ओवरऑल रोटरी स्पिरिट बहुत अच्छा है। एंड आई ऑलवेज बिलीव स्पोर्ट्स इज़ द बेस्ट मीडियम टू जेल टुगेदर, क्योंकि जो भी स्पोर्ट्समैन हैं, जैसे हम लोग सब ये हॉल में उपस्थित सभी लोग स्पोर्ट्समैन हैं, तो स्पोर्ट्समैन की खासियत रहती है कि वो अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए खेलता है, ना कि जीतने के लिए या हारने के लिए। हार जीत कोई मायने रखती नहीं है। और ये ऑक्शन का आइडिया बहुत अच्छा है कि इससे सभी लोग, सभी क्लब के लोगों का एक दूसरे के साथ में और रैपो बढ़ेगा और इतना अच्छा रिस्पांस हर साल रहता है। सो आई एम थैंकफुल टू एवरीवन एंड definitely looking forward for the next year when we are going to lead this district, and I will definitely like to take this event as a district event. तो वो डिस्ट्रिक्ट इवेंट में आप सभी लोगों को अपना अपना रोल प्ले करना है, जैसे हम जलगांव में करते हैं वैसे पूरे डिस्ट्रिक्ट में करेंगे। और मेरी ऐसी इच्छा है कि सभी जो अपने जोन हैं, मोटा मोटी 4 जोन हैं, एक नागपुर, चंद्रपुर, अमरावती, अकोला, जलगांव एंड नासिक जोन, तो वहाँ से 2-2 टीम जलगांव में आए और एक डिस्ट्रिक्ट के टूर्नामेंट हम नेक्स्ट ईयर से चालू करेंगे, जिसका फाइनल जलगांव में होगा फर्स्ट टाइम। तो वो एक टूर्नामेंट हम लोग डेफिनेटली प्लान करेंगे। तो एवरीबडी सपोर्ट विल बी नीडेड फॉर दैट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से अच्छे प्लेयर चुनिए एंड प्ले वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच राजेश सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। भाई गुड मॉर्निंग तो कीजिए कि एकदम नींद आ रही है सबको। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रोटेरियंस। ऑन बिहाफ ऑफ रोटरी क्लब ऑफ जलगांव वेस्ट, माय एंटायर स्पोर्ट्स टीम, माय ऑल कलीग्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो थैंक यू टू डीजी राजेश सर, आवर एनक्लेव रोटेरियन जितेंद्र ढाके सर, फॉर एवरीवन टू बी हियर। आर टाइटल स्पॉन्सर फोकस हुंडई, जिनके बिना ये हो नहीं सकता था। थैंक यू सो मच यशदी भाई। एंड टू ऑल टाइटल स्पॉन्सर्स, आई कैन नॉट नेम एवरीवन राइट नाउ, बट थैंक यू फॉर ऑल टू बी हियर। ऑल स्पोर्ट्स कमिटी चेयरमैन फॉर सपोर्टिंग अस। हितेश, जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत ली है इस इवेंट के लिए, 2 महीने से वो इसके पीछे लगा है, तो एक ज़ोरदार तालियां चाहूँगा मैं हितेश के लिए। एक्चुअली पूरी टीम है, पर हितेश के लिए ज़ोरदार तालियां चाहूँगा। एंड बस ये कहना चाहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक, मे द बेस्ट टीम विन, और हम स्पिरिट के साथ खेलेंगे और इवेंट बहुत अच्छा होगा, ऐसे रिक्वेस्ट करता हूँ और अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू गौरव। चंदन भाई, वेलकम वेलकम। मेन के स्पोर्ट्स कमेटी चेयरमैन चंदन भाई इज हियर विद अस। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंकित, गौरव, उदय, हितेश, इनसे प्लीज उनको उनका मोमेंटो दीजिए। हर साल ये इवेंट होता है, हर साल अलग टीम्स बनती है, हर साल नए कैप्टन चुने जाते हैं। इस साल ये सत्ता आप लोगों की है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी 11 कैप्टन से, प्लीज स्टेज पे आइए। ऑल द 11 कैप्टन प्लीज, जस्ट द कैप्टन, एंड इफ द कैप्टन इज नॉट हियर, देयर रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। निखिल भाई,
ऑल द 11 कैप्टन्स आर हियर. मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, बिकॉज इस साल ये सत्ता आपकी है, आपको एक शपथ लेनी है. सो आप सभी लोग ऐसे खड़े रहेंगे एंड मैं जो बोल रहा हूं मेरे पीछे आप लोग रिपीट करेंगे. नहीं, ऐसा ऐसा. मैं इस बेहद टैलेंटेड टीम का कैप्टन आज यह वचन देता हूं कि हम ईमानदारी, जोश और खेल भावना के साथ खेलेंगे, अंपायर का सम्मान करेंगे, चाहे दिल में आवाज आए नहीं यार आउट नहीं था, अपनी टीम का उत्साह बढ़ाएंगे, दबाव में नहीं आएंगे जैसे परीक्षा के रिजल्ट के दिन होता है, अच्छे शॉट्स की सराहना करेंगे चाहे वो दूसरे टीम ने मारे हो, स्लेजिंग करेंगे तो दोस्ती वाली करेंगे और फनी करेंगे, जिससे हंसना आवे, लड़ाई ना होवे किसी में, अपनी टीम को मोटिवेट करेंगे और गलती होने पर ऐसा नहीं बोलेंगे तू क्लब में आ. याद रखेंगे कि क्रिकेट मजा है, भाईचारा है. पिछले साल शादी वाले मैच का बदला नहीं. और याद रखेंगे क्रिकेट एक खेल है, युद्ध नहीं. और अंत में जीते या हारे हम हाथ मिलाएंगे, मुस्कुराएंगे और दिल से खेलेंगे. थैंक यू, थैंक यू. जीत रोटरी की होगी. अब हम तैयार है टू स्टार्ट द मेगा ऑक्शन फॉर आरपीएल 2025. आर यू ऑल रेडी? पहला नाम निकाले. रेडी? लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट नेम $7,000 बेस प्राइस के कैटेगरी वाले पहले प्लेयर का नाम है नचिकेत जाखेटिया. नचिकेत जाखेटिया. नचिकेत जाखेटिया. एनीवन फॉर नचिकेत जाखेटिया? 1, 2, 3. Unsold. Next player. Next player in the auction, Badresh Shah. Badresh Shah, 7,000. 8,000. नहीं, आफ्टर 5,000 से 8,000 रोटरी ग्लैडिएटर्स फॉर भद्रेश शाह. 8,000 रोटरी ग्लैडिएटर्स. एनीवन एल्स? 8,000 रोटरी ग्लैडिएटर्स. 9,000. 9,000 रोटरी स्ट्राइकर्स फॉर भद्रेश शाह. 9,000. एनीवन एल्स? 9,001. 9,002. 9,003. सोल्ड. रोटरी स्ट्राइकर्स, congratulations for the first buy of the season, Badresh Shah. मैं सोल्ड बोलूंगा वो नहीं, मैंने 3 बोल दिया मतलब प्लेयर इज सोल्ड. मेरे 3 पे काउंट खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट प्लेयर. Akhil Banwat. Akhil is a batter. 7,000, 8,000. 9, 10, 10,000, Ashok Indian, 12,000, 14,000, 14,000, 14,000, Super Champions, 16,000, 18,000, 18,000, Super Champions for Akhil Banwat,
18,000. Anyone else? 18,000. Super champions. 18,001. 20,000. 22,000. 22,000 Rotary Gladiators for Akhil Banwat. 22,001. 24,000. Super champions. 24,000. 24,000 super champions for Akhil Banwat. 24,001. 24,002. सचिन भाई आप बिड कर रहे हो. 26,000. प्लीज क्लियर ये कीजिए. 26,000 Rotary Lions for Akhil Banwat. 26,000 Rotary Lions. Anyone else? 26,001. 26,002. 26,003 sold. Akhil Banwat sold to Rotary Lions for 26,000 points. Next player in the auction. डॉक्टर योगेश सूर्यवंशी. इस साल गर्व से बोलना चाहता हूं, एरंडोल क्लब जो नया फॉर्म हुआ है उनके भी कुछ प्लेयर्स ने हमने ज्वाइन किया है इस टूर्नामेंट में. सो लेट्स वेलकम डॉक्टर योगेश सूर्यवंशी फ्रॉम एरंडोल, रोटरी क्लब एरंडोल. 7,000 points for Dr. Yogesh. 7,000. Anyone? 7,001. 7,002. 7,003 unsold. Next up, Shrey Kothari from Rotary Club of Jalgaon West. Shrey Kothari. 7,000 points for Shrey. Anyone? 7,000. Anyone? For Shrey Kothari. 7,001. 7,002. 7,003 unsold. Shrey remains unsold for now. Next up, ये 7,000 वाली है ना? 7,000 नहीं तो वो मेरे को बोल दिया करो. 7,000 का पूल अब खत्म हो चुका है. Now we are moving on to 4,000 बेस प्राइज वाला पूल. पहला नाम 4,000 बेस प्राइस के पूल में विशाल जैन 4,000. टीम आरंभ फॉर विशाल जैन 4,000. एनीवन फॉर विशाल जैन 5,000. 6,000. एक मिनट, सॉरी 4,000, 4,500 and 5,000. Sorry, 6,000. टीम आरंभ 7, 8. 8,000 Rotary Gladiators. 8,000 Gladiators for Vishal Jain. 9,000 Team Aram. 10,000. 10,000 Gladiators for Vishal Jain. 10,000. Anyone else? 10,000 for by the Gladiators for Vishal Jain. 10,001. 10,002. 12,000 Team Aram. 12,000 Team Aram for Vishal Jain. 12,000. Last chance. 12,001. 14,000. 14,000 Gladiators. Rotary Gladiators. 14,000 bid for Vishal Jain. 14,001. 14,002. 14,003 sold. Vishal Jain is sold to Rotary Gladiators. 14,000 points. Next up in the 4,000 pool. Dr. Tausif Khan from Rotary Club of Pachora. Dr. Tausif Khan at 4,000. Dr. Tausif, 4,000, 4,500. 5,000, 6,000. Sorry, 7,000. Innovative classes, innovators. 7,000. For Dr. Tausif. 8,000. 9,000. The pace breakers. 10,000. For Dr. Tausif. Super champions की bid है 10,000 points. Anyone else? 10,000. 11, 12, 14. OV construction की bid है 14,000. For Dr. 16,000. Super champions for Dr. Tausif.
16,000 bid from Super Champions. 18,000. 20,000. 22,000. 24,000. 24,000 Gladiators. 24,000 by the Gladiators for Tausif Khan. 24,000. Last chance. 24,001. 26,000. 28,000. 28,000 by the Rotary Gladiators for Dr. Tausif. 28,000. Last chance. 28,001. 30,000. 32,000. 32,000 for Dr. Tausif by Rotary Gladiators. 32,001. 32,002. 32,003 sold. Dr. Tausif is sold to Rotary Gladiators at 32,000 points. Next up, Rotarian Pratik Maniyar. Rotarian Pratik Maniyar at 4,000 for Pratik Maniyar. Anyone? Last chance for Pratik Maniyar. 4,000. Dominators. 4,000 bid. Dominators for Pratik Maniyar. 4,001. 4,002. 4,003. Sold. Pratik Maniyar sold to Dominators for 4,000. Next up, Dal Parivar, Dominators. Next up, Santosh Burde. Santosh Burde at 4,000. 4,000. 4,000, Team Aram for Santosh Burde. 4,000. 4,500. 5,000. 6,000. 7,000. 7,000, Team Aram for Santosh Burde. 8,000. 9,000. 10,000. 10,000 strikers for Santosh Burde. 10,000 bid by strikers. Anyone else? 10,001. 12,000. 12,000 Team Aram for Santosh Burde. 12,000. Team Aram. Last chance. 12,001. 12,002. 14,000. 14,000 by the strikers for Santosh Burde. 14,001. 14,002. 14,003. Late हो गए आप. Santosh Burde sold to Rotary Strikers at 14,000. Next up, Piyush Wankhede from Rotary Club of Jalgaon East. 4,000, 4,500. Innovators, 5,000. 6,000. 6,000. Innovators, 7,000. The Pace Breakers, 8,000. 9,000. 10,000. 12,000. 14,000. 16,000. By the Pace Breakers, 16,000 for Piyush Wankhede. 16,000 bid. 18,000. 18,000 by the Innovators for Piyush Wankhede. 18,000 bid. Last chance, 20,000. 20,000 bid by the Pace Breakers for Piyush Wankhede. 20,000. Last chance now. 20,001. 20,002. 20,003. Sold. Piyush Wankhede sold to the Pace Breakers for 20,000.
Next up, Gulshan Shamnani at 4,000. Pace breakers. Piyush Wankhede sold to pace breakers. Gulshan Shamnani at 4,000. 4,000. For Gulshan Shamnani, innovators की bid है 4,000. 4,000 innovators की bid है for Gulshan Shamnani 4,001. 4,002. 4,000. 4,500 by the Rotary Gladiators. 4,500 for Gulshan Shamnani. 4,500. 4,501. 4,502. 4,503. Gulshan Shamnani sold to Rotary Gladiators at 4,500 points. Next up, Rotarian Rupesh Patil from Rotary Club Chopra, 4,000, 4,500, 5,000, 5,000, नीचे रख दीजिए, 6,000, 6,000 super chat, 7,000 innovators for Rupesh Patil, 7,000 bid, 8,000, 9,000, 9,000 innovators for Rupesh Patil. 10,000, 12,000. 12,000 Ashok Indian for Rupesh Patil. 12,000 bid for Rupesh Patil by Ashok Indian. 14,000. 16,000. 18,000. 18,000 innovators. 20,000 dominators. 22,000. The pace break. 24,000. 24,000 by the dominators for Rupesh Patil. 24,000, 26,000. 26,000 by Ashok Indian for Rupesh Patil. 26,000 points. 26,001. 28,000. 28,000 by the dominators for Rupesh Patil. 28,000 last chance. 28,001, 28,002, 30,000, 30,000 points by Ashok Indian for Rupesh Patil. 30,000, 30,001, 30,002, 32,000, 32,000 by the dominators for Rupesh Patil. 32,000. 32,000 bid by the dominators, 32,001, 32,002, 34,000 by Ashok Indian, 34,000 for Rupesh Patil from Rotary Club Chopra. Ashok Indians की bid है 34,000 points, 34,001, 34,002, 34,003 sold. Rupesh Patil sold to Ashok Indians for 34,000 points. Next up, Abhishek Sharma from Rotary Club of Jalgaon Royals. 4,000, 10,000, 10,000 bid hai. 12,000, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34 by the pace breakers for Abhishek Sharma. 34,000 bid by the pace breakers for Abhishek Sharma. 36, 38, 38,000 bid by the pace breakers for Abhishek Sharma. 38,000 bid. एक मिनट, अब नहीं बढ़ा सकते, ठीक है. 34,000 by the pace breakers. Sorry, 38, 38,000 by the pace breakers for Abhishek Sharma. 38,001, 40,000 OV Constructions and Developers
40,000 bid for Abhishek Sharma. 40,000 bid by OV Constructions and Developers. Last chance. 42,000. 42,000 by the pace breakers for Abhishek Sharma. 42,000 bid. 42,001. 44,000. OV Constructions and Developers. 44,000 for Abhishek Sharma. 44,000 bid. 1 minute please. 44,001. 46,000. 46,000 by the pace breakers for Abhishek Sharma. 46,000 bid. 48,000. 48,000. 48,000 bid for Abhishek Sharma by OV Constructions and Developers. 48,001. 48,002. 48,003. Abhishek Sharma sold to OV Constructions. 48,000. Too early to say, but might just be the biggest buy. Moving on. Next up, राकेश चौधरी. राकेश जी रोटरी क्लब ऑफ एरंडोल से है at 4,000. राकेश चौधरी. Rakesh Chaudhary from Rotary Club Erandol at 4,000 points. Anyone? Anyone? 4,000. Last chance. 4,001. 4,002. 4,003. Rakesh Chaudhary remains unsold. Next up, Dr. Bhushan Somani. At 4,000 points, Dr. Bhushan Somani. Anyone for Dr. Bhushan Somani? 4,001. 4,000. Team Aram. For Dr. Bhushan Somani. 4,000 Team Aram bid for Dr. Bhushan Somani. 4,001. 4,002. 4,003. Dr. Bhushan Somani sold to Team Aram. 4,000 points. Next up, Shubham Jakete for 4,000 points. Shubham Jakete. 4,000. Wait. 4,000. Gladiators for Shubham Jakete. 4,000. 4,500. 5,000. By the strikers for Shubham Jakete. 5,000. Anyone? 5,001. 6,000. 6,000 by the innovators for Shubham Jakete. 6,001. 7,000. 7,000 by the strikers for Shubham Jakete. 7,001. 8,000. 9,000. 9,000 by the innovators for Shubham Jakete. 9,001. 9,002. 10,000. 12,000. 12,000 by the dominators for Shubham Jakete. 12,001. 14,000. 14,000 by the strikers for Shubham Jakete. 14,000. 16,000. 16,000 by the dominators. 16,001. 16,002. 18,000. 18,000 by the strikers for Shubham Jakete. 18,000. Last chance now. 18,001. 18,002. 18,003. Shubham Jakete sold to Rotary strikers for 18,000. Dr. Shahid Khan at 4,000 points. 4,000.
4,000 by Team Aram for Dr. Shahid. 4,000, 4,500. 5,000. 1 minute, boss. 1 minute. Please side. Ha. 5,000 Team Aram. 6,000. The pace breakers. 7,000 by the strikers for Dr. Shahid. 8,000. 9,000. 9,000 by the pace breakers. 10,000. 10,000 by the, 12,000. 12,000 by the Lions. 12,000 bid by the Rotary Lions for Dr. Shahid. 12,001. 12,002. 14,000, 16,000, 18,000. अमृत आप अगर उठा रहे हो तो प्लीज यहां देख के क्लियर उठाइए. 18,000 by the pace breakers. 18,000 bid by the pace breakers for Dr. Shahid. Last chance. 18,001. 18,002. 20,000. 20,000 by the Rotary strikers for Dr. Shahid. 20,000 bid. 20,001. 20,002. 20,003. Dr. Shahid sold to Rotary strikers for 20,000 points. आगे बढ़े. एवरीवन रेडी. अभी 4,000 का ही चालू है ना बबलू भाई. वही. नेक्स्ट अप इन द 4,000 लीग आनंद उपाध्याय फ्रॉम रोटरी क्लब ऑफ जलगांव रॉयल्स. आनंद उपाध्याय at 4,000 points. Anyone for Anand Upadhyay 4,001, 4,000 points. By the innovators for Anand Upadhyay 4,001, 4,002, 4,500, 4,500 by the Lions for Anand Upadhyay 4,501, 5,000 by the innovators for Anand Upadhyay 5,000 points. 5,001, 6,000. 6,000 by the Rotary Lions for Anand Upadhyay. 6,001. 7,000 by the innovators. 7,000, 8,000. 8,000 by the Lions for Anand Upadhyay. 8,001. 8,002. 8,003 sold. Anand Upadhyay sold to Rotary Lions 8,000 points. मैं उदय भाई से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे
यूट्यूब स्पॉन्सर जिनकी बदौलत हमें ये बढ़िया स्क्रीन एंड यूट्यूब पे लाइव दिख रहा है, यश जी मंत्री का फ्लोरल वेलकम कीजिए। हितेश भाई प्लीज एस्कॉर्ट यश जी। Next up, next player in the 4,000 pool, Rupam Ladha. At 4,000 by the gladiators. For Rupam Ladha, 4,500. 4,500 by the innovators for Rupam Ladha. 4,000, 5,000, 6,000, 7,000. 7,000 by Team Aramb for Rupam Ladha. 7,000, 8,000. 8,000 by the innovators for 9,000. 9,000 by super champions for Rupam Ladha. 9,001. 9,002. 10,000. 10,000 by Team Aramb for Rupam Ladha. 10,000 points. 10,001. 12,000. 12,000 by the dominators for Rupam Ladha. 12,001. 12,002. 12,003. Rupam Ladha sold to Dal Parivar Dominators for 12,000 points. Next up, Jayesh Patil from Rotary Club of Jalgaon Royals. Jayesh Patil at 4,000 points. Any bids for Jayesh Patil? 4,001. 4,002. 4,003. Jayesh Patil remains unsold. Next up, Sanket Mundada at 4,000. 10,000. 10,000. 12,000. 12,000, 14,000, 16,000, 18,000, 20,000, 20,000 by the super champions for Sanket Mundada. 20,000 points bid by super champ. 22,000, 24,000, 24,000 bid by the super champions for Sanket Mundada. 24,001, 24,002, 26,000. 26,000 by the dominators for Sanket Mundada. 26,001, 26,002, 26,003. Sanket Mundada sold to Dal Parivar Dominators for 26,000 points. Next up, Sachin Pawar from Rotary Club of Pachora. Sachin Pawar at 4,000 points. 4,000, Team Aramb for Sachin Pawar. 4,500. Innovators, 5,000. 6,000. 7,000. 8,000. 9,000. 9,000 Super Champions for Sachin Pawar. 9,000 points. 10,000. 10,000. सॉरी, हाँ, ये 4,000 सीरीज का लास्ट प्लेयर है. 10,000 बिड बाय टीम आरम फॉर सचिन पवार. 10,001. 12,000. अरे एक मिनट, ये बिड तो हो जाने दे. 12,000 by the gladiators for Sachin Pawar. 12,001. 12,002. 12,003 sold to gladiators. Sachin Pawar sold to gladiators for 12,000 points. अरे हाथ
अभी एक मिनट, फोर्थ ग्लैडिएटर्स 12,000 पॉइंट्स, 4,000 फिनिश. नाउ एक सेकेंड का मैं ब्रेक ले रहा हूं प्लीज. Thank you. Moving on to the 1,000 base prize pool. Chalo, moving on for the 1,000 base prize pool. First player in the 1,000 base prize pool, Dr. Atul Patil from Rotary Club Pachora. 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 3,500. Team Aram, 4,000, 4,500, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 8,000 by Team Aram for Dr. 9,000, 10,000, 10,000 by Team Aram for Dr. Atul, 10,000 points by Team Aram for Dr. Atul, 10,001, 10,002, 10,003. Dr. Atul Patil sold to Team Aram 10,000 points. Mahesh. Next up, Rahul Pawar, 4,000. Sorry, 1,000. Sorry, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000, 4,500, 4,500. Innovators bid for Rahul Pawar, 4,000, 5,000. Team Aram bid for Rahul Pawar, 5,000 points. 5,000 bids, 5,000 points bid by Team Aram. 5,001, 6,000. 6,000 by the innovators for Rahul Pawar. 6,001, 6,002, 6,003. Rahul Pawar sold to innovators for 6,000 points. Next up, Vijay Shamnani, Rotarian Vijay Shamnani at 1,000 points. Vijay Shamnani at 1,000 points. 1,000 Rotary Gladiators. 1,000 bid by Rotary Gladiators. 1,500. 1,500. Team Aram for Vijay Shamnani. 1,501. मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज जब बिड चल रही है आप लोग आपस में बातें ना कीजिए प्लीज. 1,501, 1,502, 1,503. Vijay Shamnani sold to Team Aram at 1,500 points. Next up, मैं सभी को याद दिलाना चाहूंगा बिफोर आई मूव ऑन टू अजय भाई, 7,000, 4,000, 1,000 जो भी प्लेयर अनसोल्ड जाएंगे वो उनकी बेस प्राइस 2,000 रहेगी जब अनसोल्ड प्लेयर्स का ऑक्शन होगा. 2,000 सभी की. नेक्स्ट अप अजय अग्रवाल फ्रॉम रोटरी क्लब ऑफ जलगांव ईस्ट. एक अजय भाई रिक्वेस्ट ये है, फोटो कब का दिया है आपने?
सभी को बताना चाहूंगा यहाँ 45 प्लस के कोई रूल्स नहीं है, कोई बेनिफिट्स नहीं है. 1000 points. Team Gladi 1500. 2000. 2500, 3000, 3500. 4000, 4500. 5000, 6000. 6000 by the Gladiators for Ajay Agrawal. 6000 points. By the Gladiators. 6001. 7000. 7000 by the Pace Breakers for Ajay Agrawal. 7000 points. 7001. 7002. 7003. Ajay Agrawal sold to the Pace Breakers for 7000 points. Ganesh Verma from Rotary Club of Jalgaon Royals. Ganesh Verma 1000, 1500. 2000, 2500, 3000. 3500, 4000, 4500, 5000. 5000 bid by the Gladiators. 6000. 6000 by Pace Breakers. 6000 bid by the Pace Breakers for Ganesh Verma. 6001. 7000 by Team Aramb. 7000 points by Team Aramb for Ganesh Verma. 7001. Saurabh bhai, please. Mahesh bhai. 7002. 7003. Ganesh Verma sold to Team Aramb. 7000 points. Next up, Ujwal Thakre from Pachora. 1000. 1000. 1500. 2000. 2000 Team Aram for Ujwal Thakre. 2000 points. 2500. 3000. 3500. 3000. 4000. 4500. 5000. 6000. 7000. 8,000. 8,000 points by Super Champions for Ujwal Thakre. 8,000 points. 8,001. 8,002. 9,000. 10,000. 10,000. 12,000. 14,000. 14,000 by Super Champions for Ujwal Thakre. 16,000. 18,000. 18,000 points bid by the Super Champions for Ujwal Thakre. 18,000 points 1, 18,002, 18,003. Ujwal Thakre sold to Super Champions. 18,000 points. Next up, Shreyans Raisoni. 1,000. 1,500. 1,500 by the Super Champions for 2,000. 2,000 by the Dominators. 2,500. 2,500. 2,500. 3,000. 3,500 by the Innovators for Shreyans Raisoni. 3,000. 3,500. Sorry, 4,000, 4,500. 4,000, 5,000. 6,000. 6,000 by the Innovators for Shreyans Raisoni. 6,000 points by the Innovators. 6,001. 6,002. 6,003. Shreyans Raisoni sold to Innovators classes. 6,000 points.
2 मिनट वो भाई को दे देने दो, वो मेरे को दिखता नहीं, फिर वो बीच में आते. Next up, Ashwin Soni at 1000 points. Ashwin Soni at 1000. Anyone for Ashwin Soni at 1000 points? 1001, 1002, 1000 points. Team Aram for Ashwin Soni. 1000 points by Team Aram for Ashwin Soni. 1001, 1002, 1500. OV Constructions and Developers 1500 for Ashwin Soni. 1501, 1502, 1503. Ashwin Soni sold to OV Constructions and Developers 1500 points. Next up, Tushar Totla at 1000 points. Tushar Totla at 1000 points. Anyone? Tushar Totla. 1001, 1002, 1003. Tushar Totla unsold. Next up, Pratik Joshi. Pratik, 1000. 1000 points. Pratik Joshi. 1500, 2000. 2000 by Garwa King. 2500. 2500 by 3000. 3500. 4000. 4000. 4500. 4500 by the pace break. 5000. 5,000, 6,000, 6,000, 7,000, 7,000 by the innovators. For Pratik Joshi, 7,000 points by the innovators. For Pratik Joshi, 7,001, 7,002, 8,000, 8,000 points by the Ashok Indians. For Pratik Joshi, 8,000 points. 8,001, 9,000, 9,000 by the innovators. For Pratik Joshi, 9,000 points bid. 9,001, 9,002, 9,003. Pratik Joshi sold to innovators classes 9,000 points. Next up, Prashant Patel. 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000, 4,500, 5,000. 6,000 पे bid. 10,000, okay. 12,000, 12,000 by the innovators. 14,000, 14,000 by the super. 16,000, 18, 18 उनका है सर. 20, 20, 20,000 by the Ashok Indians. 22,000, 22,000 by the innovators. 24,000, 24,000 by the 26,000. उन्होंने उठाया सर, ऐसा नहीं बोल सकते. ओके, तो 24,000 का सुपर चैंपियंस का बिड है. 26,000, 26,000 Rotary Lions. 26,000 for Prashant Patel Rotary Lions bid. 26,000, last chance now. 26,001, 26,002, 26,003. Prashant Patel sold to Rotary Lions 26,000 points. Next up, next up,
in the 1001. Rupesh Kabra. Rupesh Kabra. 1000. For Rupesh Kabra. 1500, 2000. 2500, 3000. 3500, 4000, 4500, 5000. 5000 by the innovators. 5000, 6000, 7000. 7,000 by the innovators for Rupesh Kabra. 7,000 points. 7,001. 7,002. 7,003. Rupesh Kabra sold to innovator classes 7,000 points. Hello. Swapnil Suryavanshi 1,000. 1,500. 2,000. 2,005. 3,000. 10,000. 10, 12, 14. 14 innovators. 14,000 bit. 16,000. 18, 20. 20, 22. 22,000. 24. 26. 26,000 by the pace breakers for Swapnil Suryavanshi. 26,000 bid. 26, 28. 28,000 by the super champions. 28,001. 28,002. 28,003. Swapnil Suryavanshi sold to super champions. 28,000. Next up, Rajesh Sankla, 1,000. 1,000 bit, 1,500, 2,000. 2,000 by the innovators for Rajesh Sankla. 2,5. 3,000. 3,000. 3,5. 3,5 by the pace breakers. 4,000. 4,5 by the Rotary Lions. 4,500 points for Rajesh Sankla. Bid by Rotary Lions. 4,501. 5,000 by the innovators. 5,000 points by the innovators for Rajesh Sankla. 5,001. 6,000. 6,000 points by the Rotary Lions for for Rajesh Sankla. 6,001. 6,002. 6,003. Rajesh Sankla sold to Rotary Lions 6,000 points. Next up, Aditya Agrawal. Aditya Agrawal, 1,000. 1,000 for Aditya Agrawal by the Ashok Indian. 1,500. 1,500 for Aditya Agrawal by Super Champions. 2,000. 253. 3,000 gladiators for Aditya Agrawal. 3,500. 3,500 by Super Champions for Aditya Agrawal. 3,501. 4,000. 4,500. 4,500 by the Super Champions for 5,000. 5,000 points by the Ashok Indians for Aditya Agrawal. 6,000. 6,000 points by Super Champions for Aditya Agrawal. 6,001. 6,002. 6,003. Aditya Agrawal sold to Super Champions for 6,000 points. Next up,
Next up, Sachin Marade. 1000, 15, 2, 25, 3, 35, 4, 5, 6, 5000, 6000, 7, 8, 8000, 9, 10, 12, 12,000 Team Aram. 12,000 points. Team Aram for Sachin Marathe. 12,000 points. 14, 16. 16,000 points for Sachin Marathe by Rotary Lions. 16,001. 16,002. 16,003. Sachin Marathe sold to Rotary Lions. 16,000 points. Next up, Payod Bede at 1,000 points. Payod Bede. 1,000. OV Constructions. 1,000 points for Payod Bede. 1,001. 1,002. 1,003. Payod Bede sold to OV Constructions and Developers for 1,000 points. Next up, Nemish Shah. Nemish Shah at 1,000 points. Nemish Shah. Anyone at 1,000 for Nemish Shah. 1,001, 1,002, 1,000 points bid by Team Aram. 1,000 points bid by Team Aram for Nemish Shah. 1,001, 1,002, 1,003. Nemish Shah sold to Team Aram 1,000 points. Next up, Sagar Chitre. Sagar Chitre at 1,000 points. 1,000. 1,000 by the Ashok Indians for Sagar Chitre. Saurabh bhai, please. 1,000 points bid by the Ashok Indians for Sagar Chitre. 1,001, 1,002, 1,500, 2,000, 2,500. 2,500 by the Gladiators for Sagar Chitre. 3,000. 3,000 by Team Aram for Sagar Chitre. 3,000 points bid. 3,001. 3,002. 3,003. Sagar Chitre sold to Team Aram 3,000 points. I think एक 5 से 7 मिनट का ब्रेक लेते हैं बट बिफोर गोइंग ऑन द ब्रेक आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हितेश जी मंडोरा, आप इलाइट क्लब के स्पोर्ट्स कमेटी चेयरमैन शुभम भाई जाकेटे का मोमेंटो देके स्वागत करें.
सभी कैप्टन से रिक्वेस्ट है अपने अपने टेबल पे आ जाइए। हितेश हितेश मंडोरा। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। एक लकड़ी आसानी से तोड़ी जा सकती है, लेकिन लकड़ियों का गट्ठा बिल्कुल नहीं। और किसी भी नेक काम को एक सही नतीजे तक पहुंचाना हो तो हाथों में हाथ लेकर एक साथ जुटकर अगर प्रयास किया जाए तो कोई भी शिखर पार करना आसान हो जाता है। ऐसे कई शिखरों को सामने रखकर, हाथों में हाथ लेकर, हर कदम पर नवनिर्माण से लेकर पुनर्निर्माण तक अपनी सामाजिक धरोहर को संजोगने वाला विश्व समुदाय यानी रोटरी। हजारों रोटरी क्लब्स और उनके लाखों सदस्य क्लब, वोकेशनल, कम्युनिटी, इंटरनेशनल और न्यू जनरेशंस इन 5 एवेन्यूज को साथ लेकर कार्य कर रहे हैं। और इन हजारों क्लब्स में अपने कार्य से एक अलग पहचान बनाने वाला क्लब डिस्ट्रिक्ट 3030 का रोटरी क्लब ऑफ जलगांव वेस्ट। जुलाई महीने में इंस्टॉलेशन सेरेमनी यानी पदग्रहण समारोह से शुरू हुआ 2025 का ये क्लब का वर्ष। प्रेसिडेंट के तौर पर पद स्वीकार किया गौरव सफले इन्होंने, तो प्रोजेक्ट सेक्रेटरी बने देवेश कोठारी और एडमिन सेक्रेटरी महेश सोनी। पदग्रहण समारोह पास्ट रोटरी इंटरनेशनल डायरेक्टर सुब्रमण्यम सर, डीजीई डॉक्टर राजेश पाटिल सर, एजी संजय गांधी सर इनकी प्रमुख उपस्थिति में सभी रोटरियंस के साथ संपन्न हुआ। और इसी दिन इस साल के पहले कार्य की पहल हुई। जलगांव शहर के शाहू महाराज अस्पताल में कई सालों से चल रहा रोटरी डायलिसिस केंद्र के लिए रुपए 2 लाख के डायलिजर्स और कंज्यूमेबल प्राप्त हुए। सिर्फ शुरुआत करना नहीं बल्कि उसकी कार्यप्रणाली निरंतर रखना ये रोटरी जलगांव वेस्ट की ताकत है। और यह अनुभूति आती है रोटरी जलगांव वेस्ट ने स्थापित और सफलतापूर्वक चलाया हुआ यह डायलिसिस सेंटर। शिक्षा मिलना हर बच्चे का अधिकार है और उसके शिक्षा के लिए अनुकूलता लाना हमारा कर्तव्य। इसी विचार तहत रोटरी क्लब जलगांव वेस्ट ने 4000 से ज्यादा बच्चों को, जिन्हें आवश्यकता है स्कूल बैग्स और स्टेशनरी की, ऐसे झेडपी स्कूल, पालिका स्कूल, छोटे गांव तथा आदिवासी स्कूल यहां क्लब के माध्यम से किट का वितरण किया गया। इस प्रोजेक्ट के लिए क्लब मेंबर्स, रोटरी सेवा प्रतिष्ठान, आरसी बाफना, वेगा केमिकल्स इनका महत्वपूर्ण सहयोग मिला। प्रोजेक्ट चेयरमैन के तौर पर रोटेरियन तुषार तोतला इन्होंने जिम्मेदारी संभाली। आशा है इस आवश्यक भेंट को पाकर विद्यार्थी और मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और अपने भारत का भविष्य और उज्जवल करेंगे। इसी के साथ 75 ऐसे जरूरतमंद छात्र और छात्राएं जिनका स्कूल घर से दूर और जो सिंगल पेरेंट बच्चे हैं उनके लिए साइकिल का वितरण किया गया ताकि बच्चे अपनी शिक्षा से वंचित ना रहे। इस पूरे प्रोजेक्ट को रोटेरियन चंद्रकांत सत्रा इन्होंने प्रायोजित और सम्मिलित किया। क्लब के कुछ यूनिक प्रोजेक्ट तो अब मानो परंपरा ही बन चुके हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल फुट लिम्ब प्रोजेक्ट। शरीर का महत्वपूर्ण अंग हमारे पैर,
हमारे आसपास के जरूरतमंद बांधव जिनके पैर ना होने की वजह से उनकी दुनिया मानो रुक सी गई थी, आज इस आर्टिफिशियल फुट की वजह से फिर से चल पड़ी है। तकरीबन 100 लाभार्थी जिनके पैर के नाप 24 अगस्त ये नीचे येलो में दिख रहा है नाम, शॉर्ट में लिखा है, आई डोंट नो इफ इट इज विजिबल और नो। अगर आप एक सर्टेन पॉइंट के बाद में बिड नहीं कर सकते हो तो वो रेड हो जाएगा। हम लोग हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे वो चीज पे ध्यान रखने का, लेकिन आप लोग भी देखिए। चलो नेक्स्ट नेम, गौरव सर रेडी? नेक्स्ट नेम जय पटेल फ्रॉम रोटरी क्लब ऑफ जलगांव रॉयल्स, 1000 points by OV Constructions for Jay Patel. 1000 points. Final bids 1001, 1002, 1003. Jay Patel sold to OV Constructions and Developers for 1000 points. Amrut bhai, please. Next up, in the 1000 pool, Bharat Mandhan, fondly known as Bha. 1000 for Bharat Mandhan by the Gladiators. 1500 by the Garwa Kings. 2000. 2000 by the Gladiators for Bharat Mandhan. 2000 points by the Gladiators for Bharat Mandhan. 2001. 2002. 2003. Bharat Mandhan sold to Rotary Gladiators for 2000 points. Next up, Sunil Milwani. Sunil Milwani for 1000 points. 1000 for Sunil Milwani at 1000. 1001, 1002, 1003. Sunil Milwani sold to Super Champions, 1000 points. Next up, for 1000 points, Parag Bedmutha. Parag Bedmutha, 1000, 15, 2000, 25, 3000, 35, 4000, 45, 5000, 6000, 7, 8, 9, 10,000, 12,000, 14,000, 16,000, 16,000 by OV Constructions for Parag Bedmutha. 1 minute, 16 कर सकते, 18,000, 18,000 by the Garwa Kings for Parag Bedmutha. 18,000 points, 18,001, 20,000 by the OV Constructions. 20,000 points by OV Constructions for Parag Bedmutha. 22,000, 22,000, 22,000 Garwa Kings for Parag Bedmutha. 22,001, 22,002, 22,003. Parag Bedmutha sold to Garwa Kings, 22,000 points. गारवा किंग्स का आरंभ हो चुका है, अब वो इनोवेट करेंगे। नेक्स्ट अप, अश्विन कुमार पाटिल. Ashwin Patil
at 1,000, 15, 2, 10,000, 10,000, 10,000 points, Team Arambh for Ashwin Patil, 10,000 points by Team Arambh for Ashwin Patil, 10,001, 12,000. 12,000 points, Rotary Lions, 14,000. 14,000 points, Team Arambh for Ashwin Patil, 14,000 points by Team Arambh, 14,001, 14,002, 14,003. Ashwin Patil sold to Team Arambh, 14,000 points. Next up, Mayur Duppad. Mayur Duppad, 1,000. 1,000 points, Rotary Gladiators for Mayur Duppad, 15. 1,500 by Garwa Kings for Mayur Duppad, 2,000. 2,000 by Rotary Gladiators for Mayur Duppad, 2,500 points, 3,000. 3,000 right back by Rotary Gladiators for Mayur Duppad, 3,000 points, 3,001, 3,002, 3,003. Mayur Duppad sold to Rotary Gladiators, 3,000 points. Next up, Akhil Tilakpure from Gladiator classes. Akhil Tilakpure, 1,000. 1,000 by the Innovators, 15 by Dominators, 2,000. 2,000 by the Innovators for Akhil Tilakpure. 2,500, 2,500, 3,000. 3,000 by the Innovators for Akhil Tilakpure. 3,000 points, 3,001, 3,500, sorry, 4,000. 4,000 points by the Innovators for Akhil Tilakpure. 4,500. 4,500 by the Pace Breakers for Akhil Tilakpure. 5,000, 6,000. 7,000. 7,000 points by the Pace Breakers for Akhil Tilakpure. 7,001. 8,000. 8,000 points by the Strikers for Akhil Tilakpure. 8,001. 9,000. 9,000 by the Pace Breakers for Akhil Tilakpure. 9,001. 9,002. 10,000 points. 10,000 points by the Strikers for Akhil Tilakpure. 10,000 points by the Rotary Strikers. 10,001. 12,000. 12,000 points by the Pace Breakers for Akhil Tilakpure. 12,000 points. Last chance. 12,001. 12,002. 14,000. 14,000 bid by the Rotary Strikers for Akhil Tilakpure. 14,000 bid. 14,001. 14,002. 16,000. 16,000 by the Pace Breakers for Akhil Tilakpure. 16,000 bid. 16,001. 16,002. 16,003. Akhil Tilakpure sold to the Pace Breakers for 16,000 points. Dr. Vinod Pawar. Dr. Vinod Pawar, 1,000 points. 1,000. 1,000 points for 15, 2, 25, 3, 35, 4. 4,000 points. 4,500. 5,000. 5,000 points. 6,000. 7. 7,000 points by the Gladiators for Vinod Pawar. 7,000 points. 8,000.
8,000, 9,000, 10,000. 10,000 points by the innovators for Vinod Pawar. 10,000 points. 10,001, 12,000, 14,000, 16,000, 16,000, 16,000 OV Constructions for Vinod Pawar. 16,000 points. 16,001, 16,002, 18,000. 18,000 points for Vinod Pawar by the Rotary Strikers. 18,001, 18,002, 18,003. Dr. Vinod Pawar sold to Rotary Strikers 18,000 points. Next up, for 1,000 points, Sudham Vani. 1,000 for Sudham Vani. Anyone? 1,000 points for Sudham Vani. Anyone now? Last chance. 1,000 by the innovators for Sudham Vani. 1,000 points by the innovators for Sudham Vani. 1,001, 1,002, 1,003. Sudham Vani sold to the innovators 1,000 points. Next up, Chandan Rathi. Chandan Rathi, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 3,000 points by the gladiators for Chandan Rathi. 3,000 points by the gladiators for 3,500, 4,000. 4,000 points by the gladiators for Chandan Rathi. 4,001, 4,002, 4,500, 5,000. 5,000 by the gladiators for Chandan Rathi. 5,000 points by the gladiators. 5,001, 5,002, 5,003. Chandan Rathi sold to the Rotary Gladiators 5,000 points. Next up, Vijay Marathe, Mukul. Vijay Marathe, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000, 4,500, 5,000, 6,000, 6,000 by the innovators for Vijay Marathe. 7,000, 8,000, 8,000 by the 9,000, 10,000. Right back, 10,000 points by the innovators for Vijay Marathe. 12,000, 12,000 by Garwa Kings for Vijay Marathe. 14,000, 14,000 points by the innovators for Vijay Marathe. 14,000 points 1, 14,002, 14,003. Vijay Marathe sold to innovator classes 14,000 points. Ravi, khol dena. 14,000 points. Next up, $1,000 Ashok Indians for Rahul Lathi. 1,000 points. 1,500, 2,000. 2,000 by the gladiators. 2,500 by the innovators. 2,000, 3,000, 3,500, 4,000. 4,000 by the innovators for Rahul Lathi. 4,000 points by the innovators. 4,001, 4,500, 5,000, 6,000. 6,000 by the innovators for Rahul Lathi. 6,000 points by the innovators. Last chance, 6,001, 6,002, 6,003.
Rahul Lathi, sold to innovators classes, 6,000 points. Next up, Kush Kabra. Kush Kabra, next player in the list, is 1,000 points. Ashok Indians. For Kush Kabra, 1-5. 1-5 Rotary Gladiators for Kush Kabra. 1,500 points for Kush Kabra. 2,000. 2,000 points by the Ashok Indians for 2-5. 2,500 points by the Gladiators for Kush Kabra. 2,500 points. 2,501. 3,000. 3,000 by the Dominators for Kush Kabra. 3,000 points. 3,001. 3,500 by the Ashok Indians for Kush Kabra. 3,500 points. 3,501. 3,502. 3,503. Kush Kabra sold to Ashok Indian 11. 3,000 points. 3,500 points, sorry. Next up, Prasanna Jain. प्रसन्ना जैन फॉर 1,000 पॉइंट्स. मैं ऐसा देखूं कि सिर्फ ऐसा ही देखूं? 1,000 points. 1,000 by the super champions for Prasanna Jain. 1-5. 1,500 points by the Dominators for 2,000. 2,500 points. 2,500 points by the Ashok. 3,000. 3,000 points by the super champions for Prasanna Jain. 3,000 points. 3,001. 3,002. 3,003. Prasanna Jain sold to super champions. 3,000 points. Next up, Pritam Lathi. Pritam Lathi from Rotary Club of Jalgaon Elite, 1,000 points. 1-5 by the Dominators. 1,500. 2,000 by the Gladiators. सौरभ भाई या तो बीड करो या तो गप्पे मार लो. 2,500. 2,500 by Garwa Kings. For Pritam Lathi, 2,500 points. For Pritam Lathi by the Garwa Kings, 2,501, 2,502, 2,503. Pritam Lathi sold to Garwa Kings, 2,500 points. Next up, for 1,000 points. Next in the list, Vandani. प्रीतम आया, सॉफ्टवेयर भी अटक गया.
Hello. Next up, Alpesh Patel. 1000 points for Alpesh Patel. 1000 points. Anyone for Alpesh Patel? 1001, 1000, 1000, 1500. 1500 by the pace breakers for Alpesh Patel. 1005, 2000. 2000 points by the Ashok Indian for Alpesh Patel. 2000 points. 2001, 2002, 2500. Pace breakers for Alpesh Patel. 2500 points. 2501, 2502, 2503. Alpesh Patel sold to the pace breakers 2500 points. Ashish Patil. Ashish Patil. Anyone 1000 points. 1500 points. For 2000 points. OB Constructions for 25. 25 Innovators for Ashish 3000. 3000 35. 3000 4000 45. 5000 Dal Parivar Dominators for Ashish Patil 5000 points. 5000 6000 6000 points Ashok Indians for Ashish Patil 6001 7 8 9 9 10,000 OV Constructions 10,000 points for Ashish 12,000 12,000 points Innovators for Ashish Patil 12,001 14 16 18 20 नहीं है आपका 20 है 20,000 20,000 टीम आरंभ for Ashish Patil 20,000 points टीम आरंभ for Ashish Patil 20,001 20,002 20,003 Ashish Patil sold to team Arambh 20,000 points. I don't know उसने बोला कि नहीं. Next up for 1,000 points, Nitin Mandan 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000. 3,000 by the Gladiators for Nitin Mandan. 3,000 points. 3,500. 3,500 points by the Lions for Nitin Mandan. 3,501. 3,502. 3,000. 4,000. 4,000 points by the Pace Breakers for Nitin Mandan. 4,000 points by the pace breakers. 4,500. 4,500 points by the Rotary Lions for Nitin Mandan. 4,501. 4,502. 4,503. Nitin Mandan sold to the Rotary Lions. 4,500 points. Next up, Dr. Tushar Upadhyay. Dr. Tushar Upadhyay at 1,000. 1,500 Dominators. 2,000. 2,000 points by the Ashok Indians for Tushar Upadhyay. 2,000 points. 2001. 2002. 2,500 by the Rotary Lions. 2,500 points by the Rotary Lions for Tushar Upadhyay. 2,501. 3,000. 3,000 by the Ashok Indians for Tushar Upadhyay. 3,000 points
by the Ashok Indians. 3001, 3002, 3003. Dr. Tushar Upadhyay sold to Ashok Indian 11 for 3000 points. Next up, Yash Mantri. Yash Mantri for 1000 points. Anyone? 1000. Yash Mantri. Bid 15. Dominators. For Yash Mantri. 1500 points. 2000. 2000 points for Yash Mantri by the Super Champions. 2000 points. 2001. 2002. 2003. Yash Mantri sold to Super Champions 2000 points. Next up, Dr. Shaunak Patil. Dr. Shaunak Patil, 1000. OV Constructions, 15. 2000. 2000s by the Garwa Kings for Dr. Shaunak Patil. 2000 points. 2001. 2002. 2003. Dr. Shaunak Patil sold to the Garwa Kings 2000 points. Next up, Karan Kochar, 1000 by the Dominators for Karan Kochar. 1000 points. 1001, 1002, 1003. Karan Kochar sold to Dal Parivar Dominators 1000 points. Next up, Dr. Rajesh Patil. Dr. Rajesh Patil, 1000 points by the Dominators. 1500. 1500 by the Garwa Kings for Dr. Rajesh Patil. 1500. 1501. 2000 points by the Dominators for Dr. Rajesh Patil. 2000 points. 2000 points. Anyone else? 2001, 2002, 2003. Dr. Rajesh Patil sold to Dal Parivar Dominators 2000 points. अब मालूम पड़ा वही उधर नहीं. Next up, for 1000 points, Jay Patel. दो जय पटेल है. ये रोटरी क्लब जलगांव वेस्ट वाला है. फॉर 1000, हाँ वो पहला हो गया था. फॉर 1000 पॉइंट्स. 1000, 15, 5000, 6000, 6000 points by the Dominators. 7, 8 आपका है. 8000, 8000 points by the Strikers for Jay Patel. 8000 points. Anyone else? 8001, 9, 10. 10,000 points by Team Aram for Jay Patel. 10,000 points. 10,001, 12, 14, 16 है अमृत आपका. 16 है. नहीं रहेगा ना, चॉइस थोड़ी है. 16,000 Team Aram for Jay Patel. 16,000 Team Aram for Jay Patel. 18,000 by the Dominators. 18,000 by the Dominators for Jay Patel. 18,000. 18,001. नहीं. 18,001.
18,002, 18,003. Jay Patel sold to Dal Parivar Dominators 18,000 points. एक Next up, Kaustubh Dhake from Rotary Club Jalgaon Elite for 1,000 points. 1,000. 1,5. 2,000. 2,000 by the Gladiators for Kaustubh Dhake. 2,000 points. 2,500. 3,000. 3,000 points by the Gladiators for Kaustubh Dhake. 3,000 points. 3,500. 4,000. 4,000 points by the 4,500. 4,500 points by the Garwa Kings for Kaustubh Dhake. 4,501. 4,502. 4,503. Kaustubh Dhake sold to Garwa Kings 4,500 points. Ketan Porwal, next up. Next player, 1,000, 1,500, 2, 2,500, 3. 3,000 by the Gladiators for Ketan Porwal. 3,000 points. 3,500. 4,000, Mahesh. 4,000 points by the Lions for Ketan Porwal. 4,500 by Team Aramb. 4,500 points for Ketan Porwal. 5,000, 6,000. 6,000 points by the Gladiators. 7,000. 7,000 by the Lions for Ketan Porwal. 8,000. 10,000. 10,000 by Team Aramb for Ketan Porwal. 10,000 points. Anyone else? 10,001. 12,000. 12,000 by the Pace Breakers for Ketan Porwal. 14,000. 14,000 by Team Aramb for Ketan Porwal. 14,000 points. 14,001. 14,002. 14,003. Ketan Porwal sold to Team Aramb 14,000 points. First team to complete their quota of 11 players. Team Aramb is now complete. Next up, Digjay, 1 minute. हाँ. Next up, Digjay Banwat. Digjay, 1,000. 1,500. 1,500 by 2,000. 2,500. 3,000. 3,500. 4,000. 4,500. 5,000. 5,000 points by the Gladiators for Digjay Banwat. 6,000. 7,000. 7,000 points by the Gladiators for Digjay Banwat. 7,000 points by the Gladiators for Digjay Banwat. 7,001. 7,002. 7,003. Digjay Banwat sold to Rotary Gladiators. 7,000 points. Next up, for 1,000 points, Jitendra Lal. 1,000. 1,500, 2, 2,500, 3, 3,500, 4. 4,000 Zobi Constructions. 4,500. 5,000. Rotary Strikers. 5,000 points. Rotary Strikers for Jitendra Lal. 5,000. Anyone else? 5,001. 6,000. 6,000 points by OB Constructions. 7,000 by the Gladiators
for Jitendra Lal. 7,000 points. Anyone else? By the Gladiators for Jitendra Lal. 7,001. 8,000. By OV Constructions. 8,000 points by OV Constructions for Jitendra. 9,000. 9,000 points by the Rotary Lions for Jitendra Lal. 9,001. 10,000. 10,000 by the Rotary Strikers. 10,000. Anyone else? 10,001. 12,000. 12,000 points bid by OV Constructions for Jitendra Lal. 12,001. 12,002. 14,000. 14,000 points by the Rotary Strikers for Jitendra Lal. 14,000 points. 14,001. 16,000. 16,000 points by OB Constructions. 16,000 points by OB Constructions for Jitendra Lal. 16,000. नितिन भाई प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा. ओके. 16,000 points by OB Constructions for Jitendra Lal. 16,001. 16,002. 16,003. Jitendra Lal sold to OV Constructions 16,000 points. Next up, Rahul Kukreja for 1,000. Rahul Kukreja by the Ashok Indians, 1,000 points. Rahul Kukreja. 1,500. 2,000. 2,000 points by the Ashok Indians for Rahul Kukreja. 2001. 2002. 2003. Rahul Kukreja sold to Ashok Indian 2,000 points. Next up, next up for 1,000 points, Sachin Bede. Sachin Bede for 1,000 points. 10,000. 12,000. 14. 14,000. 16. 16,000 by the Rotary Strikers for Sachin Bede. 16,000 points by the Rotary Strikers. 18,000. 18,000 by Innovators for Sachin Bede. 20,000. 22. 22,000. 22,000 by Innovators for Sachin Bede. 22,000 by the Innovators. 24,000. 26,000. 26,000 by the Innovators for Sachin Bede. 26,000. 28,000. 28,000 by Garwa Kings for Sachin Bede. 28,000 points. Last chance. 28,000 points. Anyone? 28,001. 28,002. 30,000. 30,000 by the Innovators for Sachin Bede. कर सकते हैं ना? 30 कर सकते हैं ना? 15 by the Gladiators for Dharam Sankla. 1,500 points. 2,000. 2,000 by the Super Champions for Dharam Sankla. 2,000 points. 2001. 2002. 2003. Dharam Sankla sold to Super Champions 2,000 points. Next up, Jayesh Narkhede. Jayesh Narkhede for 1,000 points. Anyone? 1,000, 1,500, 10,000. 10,000 points. 12,000.
20,000. 22. 22,000. 24. 24. 26. 28. 28,000 by the innovators for Jayesh Narkede. 30,000 by the pace breakers. 30,000 points by the pace breakers for Jayesh Narkede. 30,000. 32,000. 32,000 by Garwa Kings. 34,000. 34 बोल सकते हैं. 34,000 के ऊपर कोई नहीं क्या? 34,001, 34,002, 34,003. Jayesh Narkede sold to the pace breakers 34,000 points. Next up, Vinay Khadke. Vinay Khadke for 1,000 points. 1,000. 1,000. 1,5. 10,000. 10,000 by the innovators for Vinay Khadke. 12,000. 12,000 points by Garwa Kings for Vinay Khadke. 12,000 points. 14,000. 14,000 points by the innovators for Vinay Khadke. 14,001. 16,000. 18,000. 18,000 points for Vinay Khadke by the innovators. 18,001. 20,000. 22,000. 22,000. 22,000 by the innovators for Vinay Khadke. 24,000. 26,000. 26,000 by the innovators for Vinay Khadke. 26,001. 28,000. 28,000 by Garwa Kings for Vinay Khadke. 28,000. 28,001. 28,002. 28,003. Vinay Khadke sold to Garwa Kings 28,000. Next up, Chandan Mahajan. Chandan Mahajan for 1,000. Dominators, 1,000 points for Chandan Mahajan. 1,5. 1,5 by the Garwa Kings for Chandan Mahajan. 1,500 points. 151. 1,502. 2,000. 2,000 by the Dominators for Chandan Mahajan. 2,000 points. 2001. 2002. 2003. Chandan Mahajan sold to Dal Parivar Dominators 2,000 points. Next up, Tushar Chitte. Tushar Chitte. Anyone for Tushar Chitte? For 1,000 points. Anyone for Tushar Chitte? For 1,000 points. 1,001. 1,002. 1,003. Tushar Chitte is unsold. मैसेज डाल दे 2000 का. मैसेज डाल दे. Tushar Chitte unsold. Next up, Ankit Chaudhary. Ankit Chaudhary, 1,000 for Ankit Chaudhary. Anyone now? 1,000 points for Ankit Chaudhary. Anyone? 1,001. 1,002. हाँ ठीक है ना होंगे ना. 1,003. Ankit Chaudhary unsold. अब कर ले जो. Ankit Chaudhary unsold. Next up,
भाऊ हाँ. अंकित चौधरी अनसोल्ड है. Ready? Everyone, on your places, please. Hitesh bhai. Next up, 1,000, 8,000, 9,000, 10, 12, 12,000 points by the strikers for Anay Damani. 12,000 points by the strikers for Anay Damani. 12,001, 12,002, 12,003. Anay Damani sold to Rotary strikers 12,000 points. Next up, Chandrakant Patil. Chandrakant Patil. Next up, for 1,000. 1,000, 15, 2,000, 2,500, 2,500 point, 3,000, 35, 35, 4,000, 45, 5,000, 6,000, 6,000 points by the gladiators for Chandrakant Patil. 7,000, 8,000, 8,000 points by the gladiators for Chandrakant Patil. 8,000 points. 8,001, 8,002, 9,000. 9,000 points by the pace breakers for Chandrakant Patil. 9,000, 10,000. 10,000 points. Rotary gladiators for Chandrakant Patil. 10,000 points. 10,001, 10,002, 10,003. Chandrakant Patil sold to Rotary gladiators 10,000 points. नेक्स्ट अप, एक मिनट सौरभ भाई, टीम कंप्लीट हो गई है, एक बाकी. चेतन जवर, चेतन जवर फॉर 1,000 points. Chetan Zawar, anyone for Chetan Zawar for 1,000 points. 1,001, 1,000 points. Rotary strikers for Chetan Zawar, 1,000 points. 1,001, 1,002, 1,003. Chetan Zawar sold to Rotary strikers 1,000 points. Next up, Jitendra Sonar, 1,000. OV 15, 2,000. 2,000 OV constructions for Jitendra Sonar, 2,000 points. 2001, 2001,
25, 25, 2,500 points. Pace breakers 3,000, 35, 35, 4,000, 4,000 by the pace breakers for Jitendra Sonar, 4,000 points. 45, 45, 4,500 point, 5,000, 5,000 point, 6,000, 7,000, 7,000 points by the pace breakers for Jitendra Sonar, 7,000 points, 7,001, 7,002, 7,003. Jitendra Sonar sold to pace breakers 7,000 points. Next up, Nikhil Jagwani. Gaurav sir, Nikhil Jagwani for 1,000 points. Anyone now? Nikhil Jagwani for 1,000 points, 1,001, 1,000 points. Ashok Indians for Nikhil Jagwani. Ashok Indians. 1,001, 1,002, 1,003. Nikhil Jagwani sold to Ashok Indians. 1,000 points. Next up, Yogesh Sankla. 1,000. 1,000 points. 152, 25, 3, 35, 35, 8,000, 9,000. 9,000 points by the Ashok Indians for Yogesh Sankla. 9,000 points by the Ashok Indians. 9,001, 9,002, 10,000. 10,000 by the innovators. 12,000. 12,000 by Ashok Indians for Yogesh Sankla. 12,000 points. 12,001. 12,002. 12,003. Yogesh Sankla sold to Ashok Indians. 12,000 points. Next up, Dinesh Katkar. Dinesh Katkar. Anyone for Dinesh Katkar? For 1,000 points. Anyone for Dinesh Katkar? 1,000 anyone? 1,001? 1,000 points. By the pace breakers for Dinesh Katkar. 1,000. 1,001? 1,500. 2,000. 2,000 by OV Construction. 2,500. 2,500 by pace breakers for Dinesh. 3,000. 3,000 points by Rotary Strike 35. 3,500 points by the pace breakers for Dinesh Katkar. 3,500 points. 3,501. 3,502. 4,000. 4,500. 4,500 points by the pace breakers for Dinesh Katkar. 4,501. 4,500. 5,000. 5,000 points for Dinesh Katkar by the Rotary Strikers. 5,000 points. 5,001. 6,000. 6,000. 6,000 points for Dinesh Katkar by the pace breakers. 6,001. 6,002. एक मिनट, रोटरी स्ट्राइकर 6,000 बोल सकते हैं? 7,000. रोटरी स्ट्राइकर्स एक मिनट
हाँ, एक मिनट एक मिनट। आपका 6 का था मतलब उनका 5 का था, मतलब आपका 4.5 का था, मतलब उनका 4 का था, तो आपका 4.5 पे दिनेश काटकर रहेगा। आप 4 के ऊपर नहीं जा सकते हो, तो आपका 4.5 पे दिनेश काटकर रहेगा। 4,500 पॉइंट्स फॉर दिनेश काटकर by the pace breakers. 4,501, 4,502, 4,503. Dinesh Katkar sold to the pace breakers 4,500 points. Oh. Next up, Gopal Pimplikar. 1,000 1,000. OV Constructions. 1,000 points for Gopal Pimplikar. OV Constructions for Gopal Pimplikar 1,000 points. 1,001, 1,002, 1,003. Gopal Pimplikar sold to OV Constructions and Developers 1,000 points. एक बार बैलेंस चेक कर लेते सारी टीम्स के ताकि थोड़ी और क्लैरिटी आ जावे। हेलो हेलो ओके। बाय पब्लिक डिमांड यश रावलानी फॉर 1,000 पॉइंट्स। 1,000 1,000 by OV Constructions. 1,000 points by OV 15. 1,500 points Super Champions. 2,000. 2,500. 2,500 points Super Champions for Yash Raulani. 2,500 points. 2,501. 2,502. 2,503. Yash Raulani sold to Super Champions 2,500 points. Chalo, ready? Let's move ahead. Everyone back to their places. Hitesh bhai, any confusions? जीतू भाई क्या बोल रहे थे आप? चेतन सर क्या बोल रहे थे? ओके, हाय कि बाय क्या बोल रहे? चलो हाँ। Next up, Mohit Rajput from Rotary Club Pachora, 1,000 points. 1,000 points for Mohit Rajput from OV Constructions. 1,000 points. 1,001, 1,002, 1,003. Mohit Rajput sold to OV Constructions and Developers 1,000 points. Next up, क्या हुआ? 1,000 OV Constructions and Developers. Sachin Patil. Sachin Patil, 1,000 points. Anyone now? 1,000. 1,000 points by Garwa Kings for Sachin Patil.
1000 points. 1001, 1500. OB Constructions for Sachin Patil. OB Constructions. 2000 points. 2000 points by Garwa Kings for Sachin Patil. 2000 points. 2500. 2500 by OV Constructions for Sachin Patil. 2500 points. 2501, 2502, 2503. Sachin Patil sold to OV Constructions and Developers. 2500 points.
और इसी दिन इस साल के पहले कार्य की पहल हुई। जलगांव शहर के शाहू महाराज अस्पताल में कई सालों से चल रहा रोटरी डायलिसिस केंद्र के लिए रुपए 2 लाख के डायलिजर्स और कंज्यूमेबल प्राप्त हुए। सिर्फ शुरुआत करना नहीं बल्कि उसकी कार्यप्रणाली निरंतर रखना, ये रोटरी जलगांव वेस्ट की ताकत है। और यह अनुभूति आती है रोटरी जलगांव वेस्ट ने स्थापित और सफलतापूर्वक चलाया हुआ यह डायलिसिस सेंटर। शिक्षा मिलना हर बच्चे का अधिकार है और उसके शिक्षा के लिए अनुकूलता लाना हमारा कर्तव्य। इसी विचार तहत रोटरी क्लब जलगांव वेस्ट ने 4000 से ज्यादा बच्चों को, जिन्हें आवश्यकता है स्कूल बैग्स और स्टेशनरी की, ऐसे ZP स्कूल, पालिका स्कूल, छोटे गांव तथा आदिवासी स्कूल यहां क्लब के माध्यम से किट का वितरण किया गया। इस प्रोजेक्ट के लिए क्लब मेंबर्स, रोटरी सेवा प्रतिष्ठान, RC बाफना, वेगा केमिकल्स, इनका महत्वपूर्ण सहयोग मिला। प्रोजेक्ट चेयरमैन के तौर पर रोटेरियन तुषार तोतला इन्होंने जिम्मेदारी संभाली। आशा है इस आवश्यक भेंट को पाकर विद्यार्थी और मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और अपने भारत का भविष्य और उज्जवल करेंगे। इसी के साथ 75 ऐसे जरूरतमंद छात्र और छात्राएं जिनका स्कूल घर से दूर और जो सिंगल पेरेंट बच्चे हैं, उनके लिए साइकिल का वितरण किया गया ताकि बच्चे अपनी शिक्षा से वंचित न रहे। इस पूरे प्रोजेक्ट को रोटेरियन चंद्रकांत सत्रा इन्होंने प्रायोजित और सम्मिलित किया। क्लब के कुछ यूनिक प्रोजेक्ट तो अब मानो परंपरा ही बन चुके हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल फुट लिम्ब प्रोजेक्ट। शरीर का महत्वपूर्ण अंग हमारे पैर, हमारे आसपास के जरूरतमंद बांधव जिनके पैर ना होने की वजह से उनकी दुनिया मानो रुक सी गई थी, आज इस आर्टिफिशियल फुट की वजह से फिर से चल पड़ी है। तकरीबन 100 लाभार्थी जिनके पैर के नाप 24 अगस्त 2025 के दिन लिए गए और 20 दिन के बाद यानी 14 सितंबर 2025 को ये बांधव जब आर्टिफिशियल फुट लगाकर अपने खुद के पैरों से चलने लगे तो वहां उपस्थित हर व्यक्ति कृतज्ञता और खुशी से भर गया। ऐसा ही परंपरा के तौर पर हर साल चलने वाला रानभाजी महोत्सव। विशेष ऋतु में जंगल से आने वाली सब्जियां जो पौष्टिकता से परिपूर्ण है, जिसके घटक हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक है, ऐसे सब्जियों का मेला हमारे क्लब के मैदान में लगाकर ये सब्जियों का स्वाद सीधा शहर के किचन तक लाने का अनोखा श्रेय रोटरी क्लब जलगांव वेस्ट को जाता है। सारे शहरवासियों ने इस महोत्सव में आकर महोत्सव के उद्देश्य को सफल किया। पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन योगेश भोले और रोटेरियन सचिन वर्मा इन्होंने आर्टिफिशियल फुट लिम्ब प्रोजेक्ट और रानबाजी महोत्सव, इन प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट चेयरमैन के तहत जिम्मेदारी पूरी की। ग्लोबल वार्मिंग के संकट को अगर नियंत्रण में लाना है तो पेड़ लगाना हर मनुष्य का कर्तव्य है। इस कर्तव्य को निभाने हेतु 2025 के मानसून में पेड़ लगाने में क्लब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्लब के अधिकतम सदस्यों ने लगभग 6500 पेड़ों का नियोजन किया और उसे पूरा भी किया। सिर्फ पेड़ ही नहीं बल्कि 2 लाख सीड बॉल्स का भी वितरण किया, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में वातावरण में सकारात्मक बदलाव लाएगा। जलगांव शहर के हीराबाग, शिरसोली मंदिर, जलाराम मंदिर, रोटरी बाल उद्यान, रोटरी भवन, स्वामीनारायण मंदिर, मोहाड़ी गांव, इन जगहों पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम संपन्न हुए। इस क्रांतिकारी कार्य के लिए सुबुनिया केमिकल्स और मराठी प्रतिष्ठान इनका अनूठा सहयोग रहा। रोटेरियन अंकित जैन और योगेश भोले इन्होंने प्रोजेक्ट चेयरमैन के तौर पर जिम्मेदारी निभाई। स्त्री सक्षमीकरण संकल्पना को पारित करने हेतु नवरात्रि उत्सव में निभाई गई परियोजना रोटरी नवरात्रि जागर। अगर भारत को सक्षम बनाना है तो भारत की स्त्री को सक्षम बनाना होगा और इसकी शुरुआत हमारे स्कूली छात्राओं से करनी पड़ेगी। इसीलिए इस नवरात्रि में 9 दिन अलग अलग पालिका, ZP और गांव के स्कूलों में जाकर 2000 से भी ज्यादा छात्राओं को गुड टच, बैड टच, पर्सनल हाइजीन और हेल्थ अवेयरनेस विषय के बारे में क्लब के डॉक्टर सदस्यों द्वारा मार्गदर्शन किया गया। डॉक्टर सोनल इंगले, डॉक्टर प्रीति भारुडे, डॉक्टर रुचा नवाल और डॉक्टर अर्चना काबरा इन्होंने इस कार्यक्रम श्रृंखला को सफल किया और पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन सरिता खास ने इन्होंने प्रोजेक्ट चेयरमैन के तौर पर जिम्मेदारी निभाई। 15 अगस्त के स्वतंत्र दिन अवसर पर क्लब के प्रांगण में PDG रमेश मेहर, DGE राजेश पाटिल, AG संजय गांधी और क्लब मेंबर्स के मौजूदगी में
ध्वजारोहण किया गया और रोटरी वेस्ट का प्रमुख आकर्षण यानी स्वातंत्र रथ का शहर में शान से संचालन हुआ। इस पूरे कार्यक्रम को सहयोग मिला यूफोरिया IFRM इनका और इस प्रोजेक्ट के चेयरमैन थे पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन सुनील सुखवानी। 31 अगस्त क्लब के द्वारा आयोजित साइक्लोथॉन और वॉकेथॉन में 550 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ने भाग लेकर मानव हित में अपना योगदान दिया। सभी आयु वर्ग ने इसमें शामिल होना यह इस कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य था। इस प्रोजेक्ट के चेयरमैन थे पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन सुनील सुखवानी। स्पोर्ट्स कमेटी चेयरमैन हितेश मंडोरा और उनके सहयोग में प्रेमलता सिंह और विवेक काबरा इन्होंने कार्य किया। इस साइक्लोथॉन और वॉकेथॉन कार्यक्रम से जो फंड रेज हुआ, जिससे छोटे बच्चों के 3 कैटरैक्ट सर्जरी और एक स्क्विंट सर्जरी की गई। सर्जरी प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पारित करने हेतु रोटेरियन अतुल कोकटा इनका अतुलनीय योगदान रहा। इस त्रिमाह में 2 बार रोटरी भवन और स्वामीनारायण टेम्पल यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 50 ब्लड बैंक का संकलन किया गया। अमृत मित्तल और उनकी टीम तथा रोटरैक्टर्स इनके सहयोग से यह शिविर संपन्न हुआ। गणेशोत्सव इको फ्रेंडली होने हेतु बच्चों के लिए पर्यावरण पूरक मिट्टी से गणेश मूर्ति बनाने का शिविर, जो रोटेरियन शांतनु अग्रवाल के संचालन में संपन्न हुआ, जहां बच्चों को पर्यावरण रक्षा का संदेश दिया गया। गणेश विसर्जन के चलते पर्यावरण को हानि ना पहुंचे, इसलिए रोटरैक्ट और क्लब की तरफ से निर्माल्य संकलन का अभियान संपन्न हुआ। डॉक्टर्स डे और CA डे के विशेष अवसर पर क्लब के सभी डॉक्टर्स और CA मेंबर्स इनका समाज के प्रति हमेशा योगदानित रहने हेतु आभार पूर्वक सम्मान तथा सत्कार किया गया। समाज और मानवता के अलग अलग विषयों को उजागर करने के लिए व्याख्यान रूप विशेष 2 कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। हेरिटेज ऑफ फोर्ट्स इस विषय पर शहर के इतिहासज्ञ चारुदत्त जी गोखले सर इनका व्याख्यान हुआ। प्रसिद्ध पाककृतिकार विष्णुजी मनोहर इनका खानपान विषयक खाऊ गप्पा ये व्याख्यान नवजीवन सुपर शॉप के सहयोग से संपन्न हुआ। किताब के शिक्षा के बाहर भी अनेक ऐसे विषय हैं जो सिखाने वाले शिक्षक अक्सर स्कूलों में नहीं मिलते, लेकिन इनका योगदान समाज के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षक दिन के अवसर पर ऐसे शिक्षकों का सम्मान रोटरी जलगांव वेस्ट की तरफ से किया गया, जिसकी शहर में काफी सराहना हुई। इस साल क्लब में 25 नए मेंबर जोड़े गए। उनका क्लब के साथ सामुदायिक तौर पर परिचय कार्यक्रम PDG शब्बीर शकीर और DGE डॉक्टर राजेश पाटिल इनके उपस्थिति में हुआ। प्रोजेक्ट चेयरमैन गरिमा राका और पीयूष मनियार इनके जिम्मेदारी तहत नम्रता फार्म पर पारिवारिक पिकनिक का आयोजन, जहां आनंद के साथ साथ प्रशंसा के प्रति क्लब मेंबर्स के जिन जिन बच्चों ने एकेडमिक और खेल के क्षेत्र में गुणवत्ता हासिल की, उनका सत्कार किया गया। नवरात्र का सांस्कृतिक धरोहर गरबा और दांडिया उत्सव क्लब के प्रांगण में सदस्यों के लिए संयोजित किया गया। उससे पहले 15 दिन का गरबा शिविर रखा गया, जिसमें 125 सदस्य शामिल हुए। 11 डांस स्टूडियो के माध्यम से शिविरार्थी को गरबा का प्रशिक्षण मिला और इस नवरात्रि उत्सव की जिम्मेदारी प्रोजेक्ट चेयरमैन शिल्पा सफले और गरिमा राका इन्होंने बखूबी तरीके से निभाकर उत्सव को सफल किया। हमेशा सीखते रहना और टीम वर्क पर विश्वास रखकर कार्य करना, ये रोटरी क्लब ऑफ जलगांव वेस्ट की खासियत है। इसी बुनियाद पर असंभव लगने वाले कई काम क्लब ने करके दिखाए हैं। 2025 के इस शुरुआत में रखी गई इस समर्पण की नींव को साल भर और आगे लेकर जाना है, सहयोग, सातत्य और संपन्नता के साथ। धन्यवाद।
strings like a symphony. Together we can do anything. Play my strings like a symphony. Together we can do anything. साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। एक लकड़ी आसानी से तोड़ी जा सकती है, लेकिन लकड़ियों का गट्ठा बिल्कुल नहीं। और किसी भी नेक काम को एक सही नतीजे तक पहुंचाना हो तो हाथों में हाथ लेकर एक साथ जुटकर अगर प्रयास किया जाए तो कोई भी शिखर पार करना आसान हो जाता है। ऐसे कई शिखरों को सामने रखकर, हाथों में हाथ लेकर, हर कदम पर नवनिर्माण से लेकर पुनर्निर्माण तक अपनी सामाजिक धरोहर को संजोगने वाला विश्व समुदाय यानी रोटरी। हजारों रोटरी क्लब्स और उनके लाखों सदस्य क्लब, वोकेशनल, कम्युनिटी, इंटरनेशनल और न्यू जनरेशंस इन 5 एवेन्यूज को साथ लेकर कार्य कर रहे हैं। और इन हजारों क्लब्स में अपने कार्य से एक अलग पहचान बनाने वाला क्लब डिस्ट्रिक्ट 3030 का रोटरी क्लब ऑफ जलगांव वेस्ट। जुलाई महीने में इंस्टॉलेशन सेरेमनी यानी पदग्रहण समारोह से शुरू हुआ 2025 का ये क्लब का वर्ष। प्रेसिडेंट के तौर पर पद स्वीकार किया गौरव सफले इन्होंने, तो प्रोजेक्ट सेक्रेटरी बने देवेश कोठारी और एडमिन सेक्रेटरी महेश सोनी। पदग्रहण समारोह
पास्ट रोटरी इंटरनेशनल डायरेक्टर सुब्रमण्यम सर, डीजीई डॉक्टर राजेश पाटिल सर, एजी संजय गांधी सर, इनके प्रमुख उपस्थिति में सभी रोटरियंस के साथ संपन्न हुआ। और इसी दिन इस साल के पहले कार्य की पहल हुई। जलगांव शहर के शाहू महाराज अस्पताल में कई सालों से चल रहा रोटरी डायलिसिस केंद्र के लिए रुपए 2 लाख के डायलिजर्स और कंज्यूमेबल प्राप्त हुए। सिर्फ शुरुआत करना नहीं बल्कि उसकी कार्यप्रणाली निरंतर रखना, ये रोटरी जलगांव वेस्ट की ताकत है। और यह अनुभूति आती है रोटरी जलगांव वेस्ट ने स्थापित और सफलतापूर्वक चलाया हुआ यह डायलिसिस सेंटर। शिक्षा मिलना हर बच्चे का अधिकार है और उसके शिक्षा के लिए अनुकूलता लाना हमारा कर्तव्य। इसी विचार तहत रोटरी क्लब All the captains. चलो नेक्स्ट प्लेयर निशांत हसवानी। निशांत हसवानी 1000 1000 anyone for Nishant Aswani 1000 bid by Ashok Indians 1001 1002 1003 Nishant Aswani sold to Ashok Indians 1000 Next up, Mukesh Chaudhary from Erandol at 1000. Mukesh Chaudhary from Erandol at 1000. Mukesh Chaudhary, anyone? 1000. 1001, 1002, 1003. Mukesh Chaudhary unsold. Bharat Kardile, next player, Bharat Kardile, 1000. Innovators, 1000 for Bharat Kardile. Innovators, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 9000 by the innovators for Bharat Kardile. 9000 points by the innovators for Bharat Kardile. 9001, 9002, 9003. Bharat Kardile sold to innovators classes 9000 points. Next up, Dr. Sameer Shah. Dr. Sameer Shah. Next player. Anyone for Dr. Sameer Shah? Anyone? 1001, 1002, 1003. Sameer Shah unsold. Next up, Mahesh Soni. Next up, Mahesh Soni. Anyone for Mahesh Soni? अगले इसमें 1000, 1000, 152, 2000, 2000 for Mahesh Soni by the pace breakers. 2000 points for Mahesh Soni by the pace breakers. 2500, 3000, 3000 by the pace breakers for Mahesh Soni. 3000, 3001, 354, 4000 by the Rotary strikers for Mahesh Soni. 4000 by Rotary strikers for Mahesh Soni. 4000, 4001, 5000. Sorry, 45. 4500 by the dominators for Mahesh Soni. 4500 by the dominators for Mahesh Soni. 4501, 4502, 4503. Mahesh Soni
sold to Dal Parivar Dominators 4,500. Next up, Vinod Jain. Vinod Jain. 1,000 for Vinod Jain. Anyone? 1,000 points. Vinod Jain. 1,001. 1,002. 1,003. Vinod Jain sold to Super Champions. 1,000 points. Super Champions की टीम is complete. जो बैलेंस बचा वो इन कैश देना है. Next up, Ankit Agrawal. Ankit Agrawal. Next up, Ankit Agrawal. 1,000. Anyone for Ankit Agrawal? 1,000. 1,000. The pace breakers. For Ankit Agrawal, 1,000 points. 1,001. 1,002. 1,003. Ankit Agrawal sold to the pace breakers 1,000 points. Next up, पुनीत रावलानी. हम पुनीत और मैं स्कूल में साथ में थे, 9th में ऐसे ही दिखता था वो. पुनीत रावलानी for 1,000. Anyone for Punit? 1,000. Rotary Strikers. 1,500. 1,000. Rotary Strikers. 1,500. Rotary Lions. 2,000. 2,500. 2,500 by Rotary. 3,000. 3,500. 4,000. 4,000 by 4,500. 4,500 by Rotary Strikers for Punit Rawlani. 5,000. 5,000 points by the Garwa Kings for Punit Rawlani. 5,000 points. 5,001. 5,002. 5,003. Punit Rawlani sold to Garwa Kings 5,000 points. Next up, Mayur Hingu. Mayur Hingu, 1,000 points. Thus 10,000 points. 10,000 points by the Rotary Gladiators for Mayur Hingu. 10,000 points. 10,001. 10,002. 10,003. Mayur Hingu sold to Rotary Gladiators 10,000 points. Rotary Gladiators team is complete. Next up, Sumit Balani. Sumit Balani, next up for 1,000 points. At 1,000. Garwa Kings, 1,000 points for Sumit Balani. 1,500. 2,000. 2,000 points. 2,500. 2,500 points, 3,000 points. Garwa Kings for Sumit Balani, 3,000 points. Bid by Garwa Kings for Sumit Balani. 3,001, 3,002, 3,003. Sumit Balani sold to Garwa Kings 3,000 points. Next up, Nipun Bajaj. Next player, Nipun Bajaj. 1,000. By the pace, 1,500. 1,500 by the Ashok Indians for Nipun Bajaj. 1,500 for 2,000. 2,000 points. 2,500. 2,500 by Ashok, 3,000. 3,000. 3,500. 3,500 by Ashok Indians for Nipun Bajaj.
3,500 points by Ashok Indians for Nipun Bajaj. 3,501, 3,502, 4,000. 4,500 points by the Ashok Indians for Nipun Bajaj. 4,501, 4,502, 4,503. Nipun Bajaj sold to Ashok Indians 4,500 points. Next up, Atul Kokta, 1,000 by the Garwa Kings, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000, 4,500, 4,500, 5,000, 5,000, 6,000, 6,000 by the pace breakers. एक मिनट, एक मिनट, नहीं ना, आपकी पेस ब्रेकर्स आपकी 4,500 की बिड है. 4,500 बाय द पेस. 5,000 गारवा किंग्स. 6,000, 6,000 दाल परिवार डोमिनेटर्स. 6,000, 6,000, 7,000, 7,000 by the Rotary Lions. 7,000, 7,001, 8,000, 8,000, 9,000. कितने प्लेयर बचे? हाँ तो 8,000 डोमिनेटर्स. 8,001, 8,002, 8,003. अतुल कोक्टा सोल्ड टू दाल परिवार डोमिनेटर्स 8,000 पॉइंट्स. आपकी टीम कंप्लीट हो चुकी है. नहीं, मैं यहां से नहीं बोल सकता. नेक्स्ट अप, ऑक्शन खत्म करना नहीं. नीलेश अत्तरदे, एक 22,000, 22,000 पॉइंट्स फॉर नीलेश अत्तरदे. 22,001, 22,002, 22,003. Nilesh Attardhe sold to Innovators Classes Champions 22,000 points. सर आपकी भी टीम आई थिंक कंप्लीट हो चुकी है. नेक्स्ट अप, शांतनु अग्रवाल. 1,000, 1,000 points, pace breakers for Shantanu Agrawal. 1,001, 1,500, 2,000, 2,500, 3, नीचे रख दो भाई. 3,000 आपकी बिड है. 3,000 points, pace breakers for Shantanu Agrawal. 3,001, 3,504, 4,000 Rotary Lions की बिड है. 4,500. The pace breakers 5,000, 6,000. आप कहां तक जा सकते हो? ओके. 6,000, 7,000, 7,000 Rotary Lions for Shantanu Agrawal. 7,000 points. 7,001, 7,002, 7,003. Shantanu Agrawal sold to Rotary Lions 7,000 points. Next up, Ritesh Jain from Rotary Club Main. Ritesh Jain for 1,000 points. For 1,000 points, Ritesh Jain. 1,001, 1,002, 1,003. Ritesh Jain unsold. हर्षल जेटले,
19 नहीं 18, 18,000 फॉर हर्षल जेटले, 18,001, 18,002, 18,003. हर्षल जेटले sold to Ashok Indians 11, 18,000 points. अभी ऑल द प्लेयर्स जो पूल में थे, एवरीवन इज डन. अब अनसोल्ड प्लेयर्स का ऑक्शन होगा, जो हर एक प्लेयर के बेस प्राइस 2000 पॉइंट्स रहेगी. 1 मिनट गाइस प्लीज, अगर आप लोग आपस में गप्पे मारेंगे, यहां पर बैठने का मतलब नहीं है. प्लीज, आखिरी के कुछ प्लेयर्स बचे, लेट्स शो देम रिस्पेक्ट. आखिरी के 10 प्लेयर्स बचे हैं, प्लीज लेट्स शो देम रिस्पेक्ट. हर एक की बेस प्राइस 2000 रहेगी. फर्स्ट अनसोल्ड प्लेयर फ्रॉम द लिस्ट 11. ओके, फर्स्ट अप नचिकेत जाकेडिया फॉर 2000 points. Nachiket Jakedia for 2000 points. Anyone? 2000 points, anyone? 2001, 2000, 2500. 2500. OV Constructions bid for Nachiket Jakedia. 2501, 3000. 3000 points. 8000 points. OV Constructions 8,000 points for Nachiket Jakedia. 8,001, 8,002, 8,003. Nachiket Jakedia sold to OV Constructions and Developers for 8,000 points. Hitesh bhai, please. वहां आने दे. तुषार तोतला for 2,000 points. Tushar Totla for 2,000 points. Tushar Totla 2,000, 2001, 2002, 2003. Second time unsold. Next up, Yogesh Suryavanshi from Erandol. 2,000, 2,500. 3,000. 354. 1 minute. 354. तो 35 पेस ब्रेकर्स की 6,000. 6,000 for Dr. Yogesh Suryavanshi. 6,001, 6,002, 6,003. Dr. Yogesh Suryavanshi sold to the pace breakers 6,000 points. महेश भाई कितनी बार? Next up, Shrey Kothari. 2,000 points for Shrey Kothari. 2,000 points. Anyone? For Shrey Kothari. 2001, 2002, 2003. Second time unsold. चिट्ठी में निकली. Next up, तुषार चित्ते फॉर 2000. आपने हाथ उठाया उसके बाद नहीं, आप बैक नहीं बोल सकते. 2000 पॉइंट्स पेस ब्रेकर्स तुषार चित्ते. 2000 पॉइंट्स. 2001, 2002, 2500. 2500 Rotary Lions. 2500 Rotary Lions for Tushar Chitte. 2501, 2502, 2503. Tushar Chitte sold to Rotary Lions 2500 points.
Next up, Ankit Chaudhary from Rotary North. Ankit Chaudhary. 2000 points. Anyone? For Ankit Chaudhary, 2000 points. Anyone? 2001, 2002, 2003. Unsold. Next up. Rakesh Chaudhary from Erandol. 2000, 2500. नहीं जा सकते. 2000 इनकी बिड है, इन्होंने उठाया. 25, 3000, 3000 Garwa Kings for Rakesh Chaudhary. 3000 points Garwa Kings for Rakesh Chaudhary. 3001, 3500, 3500 by Rotary Strikers. 3501, 3502, 3503. Rakesh Chaudhary from Erandol sold to Rotary Strikers. Next up, Mukesh Chaudhary, again from Erandol. Mukesh Chaudhary for 2000 points. Mukesh Chaudhary. Anyone at 2000 points for Mukesh Chaudhary? 2001, 2002, 2003. Unsold. Dr. Samir Shah, 2000 points. By the Garwa Kings for Dr. Samir Shah. 2000 points. 2001, 2002, 2003. Dr. Samir Shah sold to Garwa Kings. 2000 points. Next up, Jayesh Patil from Royals. Jayesh Patil, 2000 points by the Rotary Lions for Jayesh Patil. 2001, 2002, 2003. Jayesh Patil sold to Rotary Lions. 2000 points. Ritesh Jain. Next player, Ritesh Jain from Rotary Club of Jalgaon Main. 2000 points, Rotary Lions. 2001, 2002, 2003. Ritesh Jain sold to Rotary Lions. 2000 points. अभी किन टीम्स के प्लेयर्स लेने बाकी है? 1, 2 और आपका भी बाकी है. 3 टीम्स के प्लेयर, टोटल 4 प्लेयर्स बाकी है. 2, 1, 1. हाँ, तो अब एक बैग में हम लोग वो चारों नाम डालेंगे एंड उसको फिर निकालेंगे. तो वो जिस टीम में जाएंगे उस टीम के वो प्लेयर है. हेलो, ठीक है. वापस एक लास्ट टाइम ऑक्शन लेंगे, नहीं तो फिर अपन चिट्स में निकालेंगे. तुषार तोतला 2000. उन्होंने पहले उठाया. आप 2500 जा सकते हो? नहीं.
2000 Garwa Kings, Tushar Totla. 2001, 2002, 2003. Tushar Totla sold to Garwa Kings for 2000 points. Next up, Shrey Kothari. Shrey 2000. 2000 for Shrey Kothari. 2001, 2002, 2003. Shrey Kothari sold to the Pace Breakers 2000 points. अब सर जो दो प्लेयर्स बचे दोनों बाय डिफॉल्ट आपके टीम में है एट 2000 पॉइंट्स, क्योंकि और कोई ये नहीं है. एक अंकित अरविंद चौधरी सोल्ड टू रोटरी स्ट्राइकर्स फॉर 2000 पॉइंट्स. अंकित चौधरी सोल्ड टू रोटरी स्ट्राइकर्स 2000 पॉइंट्स. मुकेश चौधरी sold to Rotary Strikers 2000 points. Thank you so much for all your cooperation. The auction is now complete. All the 11 teams are done. Thank you so much. Let's enjoy dinner, lunch. Please enjoy the fellowship. I request everyone to come and enjoy the fellowship. And please rise for the national anthem. Please rise for national anthem, Hitesh sir. 1, 2, 3, start. जलगांव वेस्ट ने 4000 से ज्यादा बच्चों को, जिन्हें आवश्यकता है स्कूल बैग्स और स्टेशनरी की, ऐसे झेडपी स्कूल, पालिका स्कूल, छोटे गांव तथा आदिवासी स्कूल यहां क्लब के माध्यम से किट का वितरण किया गया. इस प्रोजेक्ट के लिए क्लब मेंबर्स, रोटरी सेवा प्रतिष्ठान, आरसी बाफना, वेगा केमिकल्स, इनका महत्वपूर्ण सहयोग मिला. प्रोजेक्ट चेयरमैन के तौर पर रोटेरियन तुषार तोतला इन्होंने जिम्मेदारी संभाली. आशा है इस आवश्यक भेंट को पाकर विद्यार्थी और मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और अपने भारत का भविष्य और उज्जवल करेंगे. इसी के साथ 75 ऐसे जरूरतमंद छात्र और छात्राएं जिनका स्कूल घर से दूर और जो सिंगल पेरेंट बच्चे हैं, उनके लिए साइकिल का वितरण किया गया ताकि बच्चे अपनी शिक्षा से वंचित ना रहें. इस पूरे प्रोजेक्ट